രാത്രിയിലെ ദൈവദിന ചിന്തയ്ക്കായി ദേവനുடைய വാർത്തയുടെ ധ്യാനത്തിற்காയി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ അതിന്റെ 4 വരെ വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം അതിനുடைய 5-ാം അധികാരം അതിലെ 1 മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ ആള് മോണിറ്റർ പോയിடுச்சு. അവർ പാപ്പ ചെക്ക്. വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം 5-ാം അധികാരം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെ വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. அன்றியும் உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டு 7 முத்திரைகளால் முத்தரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிற வலது கரத்திலே கண்டேன். புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனையும் கண்டேன். வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதை பார்க்கவும் கூடாதிருந்தது. ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரவானாக காணப்படாததினால் நான் மிகவும் அழுதேன். മലയാളത്തിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ അതേ വചനങ്ങളെ വാസിക്കാം. ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലം കൈയിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി 7 മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം കണ്ടു. ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനാരുള്ളൂ എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായൊരു ദൂതനെയും കണ്ടു. പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. പുസ്തകം തുറന്നു വായിപ്പാനെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായക കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട്, കരയേണ്ട, യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ 7 മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബോക്സ് അല്പമായി ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശേഷത്തിലുള്ള ഒരു വചനത്തെ വാസിച്ചതാ ഉണ്ട്. ഒരു സ്പീക്കർ പോയിடுச்சு. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പരിശുദ്ധ വേദാഗമത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. മികവും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നുതാണ് இந்த വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം. ബൈബിളിൽ 66 പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധ വേദാഗമത്തിൽ 66 പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ 66 പുസ്തകത്തിൽ 1/3 ഒരു ഭാഗം പ്രവചനങ്ങളാണ്. இந்த 66 പുസ്തകങ്ങളിൽ 1/3 ഒരു പകുതി ദീർഘദർശനങ്ങൾ. ഈ പ്രവചനത്തെ 3ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த ദീർഘദർശനങ്ങളെ 3ആയി പിരിത്തിരിக்கிறார்கள். കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ സംഭവിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം, ഏற்கனவே கடந்த காலத்தில் நடந்த காரியங்களை குறித்ததான தீர்க்கதரிசனம், ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം, നിഗൾകാലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച ദീർഘദർശനം, മേലാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം, இன்னும் எதிர்காலத்தில் സംഭവിக்க പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച ദീർഘദർശനം. ഈ 3 കാല പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹൽ ഗ്രന്ഥ ഭാഗമാണ് ബൈബിളിലെ 1/3 ഒരു ഭാഗം പ്രവചനങ്ങൾ. இப்படி 3 காலங்களிலும் உள்ள தீர்க்கதரிசனங்களை அடங்கினதுதான் 1/3 ஒரு பகுதியான தீர்க்கதரிசனங்கள். ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പ്രവചന പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. இந்த தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரே தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി യോഹന്നാൻ എന്ന മനുഷ്യനെയാണ്. இந்த புஸ்தகத்தை எழுதுவதற்கு கர்த்தர் பயன்படுத்தின ஆள்தான் யோவான் எழுதின. യോഹന്നാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. யோவான் என்கிற ஆளை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது. ഈ യോഹന്നാന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് യുഹാന എന്നാണ്. இந்த யோவானுடைய உண்மையான பெயர் யுഹാന என்பது. യുഹാന എന്ന പേരിന്റെ മലയാള പ്രയോഗമാണ് യോഹന്നാൻ. யுഹാന என்ற பெயருடைய மலையாளத்தினுடைய வாக்குதான் யோகன்னான். തമിഴിലങ്ക യോവാൻ. யோவான். യോവാൻ. ഈ യോഹന്നാൻ എന്ന വ്യക്തി, இந்த யோவான் என்ற ஆள் യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ അനുഗ്രഹീതനായ ശിഷ്യനായിരുന്നു. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்களில் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷனாய் இருந்தார் என்பது போலவே യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ വിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനും കൂടിയാണ് യോഹന്നാൻ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தாயாய் இருந்த மரியாளுடைய சகோதரனுமாக இருந்தார் இந்த யோவான். സഹോദരിയുടെ മകൻ. சகோதரியுடைய மகன். അഥവാ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ
മറിയത്തിന്റെ സഹോദരി സലോമിയുടെ മകൻ. அதாவது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய தாயாயிருந்த மரியாளுடைய சகோதரியாகிய சலோமி என்கிறவருடைய மகள். ഈ സലോമിക്കും തന്റെ ഭർത്താവായ സെബദിക്കും ചേർന്ന് ദൈവം 2 ആൺമക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തു. இந்த சலோமிக்கும் தன்னுடைய கணவராயிருக்க செபதிக்கும் சேர்த்து ஆண்டவர் ஒரு மகனை கொடுத்தார். ഇവർക്ക് ലഭിച്ച 2 മക്കളിൽ ഒരുവനാണ് യോഹന്നാൻ. இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 பிள்ளைகளில் ஒருவர் தான் இந்த யோவான். മറ്റൊരുവന്റെ പേരാണ് യാക്കോബ്. இன்னொரு ஆள் பேரு யாக்கோபு. ഈ 2 പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശു ഇവർക്ക് ഇട്ടിരുന്ന പേരാണ് ഇടിമക്കൾ. இந்த 2 பேருக்கும் சேர்த்து இயேசு இவர்களுக்கு கொடுத்த பெயர் தான் இடிமுழக்கத்துடைய ഈ மக்கள். 2 പേരിൽ യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച, യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ. இந்த 2 பேர்ல இயேசு அதிகமாய் நேசித்த மற்றும் சீஷர்களில் அதிகமாய் நேசிக்கப்பட்ட ஒருவர் தான் இந்த ഈ யோவான். യോഹന്നാൻ തന്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ കൊച്ചുപ്രായം മുതൽ യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചവനാണ്. இந்த யோவான் தன்னுடைய சிறு வயது முதல் இயேசுவை பின்தொடர்ந்தவனாயிருந்தான். യേശുവിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ പഠിച്ചതായ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. இயேசுவினிடத்திலிருந்து யோவான் படித்து எடுத்த கற்று அறிந்த குணநலன்கள் அதிகம் உண்டு. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം, அதில் ஒன்றாவது, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും യേശുവിനെ ഉയർത്തുക. எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த வாய்ப்புகள் மத்தியிலும் இயேசுவை உயர்த்த നമ്മുടെ வேண்டும். ജീവിതത്തിൽ ഏതു വിഷയം നേരിടുമ്പോഴും നാം യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നവരായിരിക്കണം. நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியம் சம்பவித்தாலும் இயேசுவை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் നമ്മുടെ இருக்க வேண்டும். ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ നേരിട്ടാലും യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നവരായി നാം മാറണം. நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதன் மத்தியில இயேசுவை உயர்த்துகிறவர்களாய் நான் மாற வேண்டும். യേശുവിന്റെ കൂടെ തന്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ இயேசுவோடு கூட தானே அவர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை இழக்க வேண்டியது. ചെറുപ്രായത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. சின்ன வயசுல கிடைக்க வேண்டிய பெற்றோருடைய அன்பு பாசம் அவருக்கு ചെറുപ്രായത്തിൽ കിട്ടേണ്ട കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുസ്നേഹം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. சிறு வயதில் கிடைக்க வேண்டிய நண்பர்களுடைய அன்பு அவர்களுக்கு இழக்கப்பட்டது. തന്റെ ബന്ധുക്കളെ പിരിഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു. தன்னுடைய உறவினர்களையும் சொந்தக்காரர்களையும் பிரிந்து இயேசுவோடு ചെറുപ്പത്തിന്റെ പല ബാല്യ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും താൻ അടിമപ്പെടാൻ കഴിയാതെ തനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു. வாலிப வயதில் வருகிற ஆசைகளுக்கும் இச்சைகளுக்கும் அடிமைப்படாமல் அதை விட்டு மாற வேண்டி இருந்தது. പക്ഷെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ടായി. ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகுந்த முக்கியத்துவம் உண்டு. മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഈ യോഹന്നാന് കിട്ടി. வேற யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு மகா பெரிய ஸ்லாக்கியம் இந்த யோவானுக்கு கிடைத்தது. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട്, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையினுடைய அடியிலே வந்து இருந்து கொண்டு യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രാ സമയം ഒപ്പിയെടുക്കുവാൻ ഭാഗ്യം യോഹന്നാന് കിട്ടി. அவருடைய கடைசி பிரயாணத்தில் கூட அவரோடு கூட பிரயாணப்படுவதற்கு பாக்கியம் கிடைத்தது. നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നാലും, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும், നിങ്ങളുടെ വലിപ്പം എന്തായിരുന്നാലും, உங்களுடைய அளவு எவ்வளவு பெரியதாக നിങ്ങൾ இருந்தாலும், ഏത് അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாக இருந்தாலும், യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം അത് മഹാഭാഗ്യമാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை நண்டையில் இருக்கிறதற்கு கிடைக்கிற பாக்கியம் அதை பார்க்கிலும் வேறு பாக்கியம். അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവായിരുന്നു. அதனால யோவானுடைய வாழ்க்கையில உயர்த்துவதற்கு ஒரு ஆள் இருந்தார் என்றால் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ഈ യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാണ് യോഹന്നാനെ ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാട് എന്ന പുസ്തകം. இந்த யோவானுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்த ஒரு புத்தகம் தான் இந்த வெளிப்படுத்தின ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി കടക്കുവാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. இந்த வெளிப்பாடு புத்தகத்தினுடைய காரியங்கள் பல காரியங்கள் நான் போவதற்கு டைம் எடுக்கலாம். 22 അധ്യായമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. 22 அதிகாரங்கள் இந்த வெளிப்படுத்தின ഈ 22 അധ്യായത്തെ 3ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22 அதிகாரங்களையும் 3ஆக பிரித்துள்ளார்கள். ഒന്നാമത് യേശു ക്രിസ്തു ആര് എന്ന വെളിപ്പാട്. ஒன்றாவது இயேசு கிறிஸ்து யார் என்கிற வெளிப்பாடு. രണ്ടാമത് സ്വർഗം എന്ത് എന്ന വെളിപ്പാട്. இரண்டாவது பரலோகம் என்ன என்பதற்கு. മൂന്നാമത് ഭാവിയിൽ സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ത് എന്ന വെളിപ്പാട്. மூன்றாவது எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்த வெளிப்பாடு. ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ முதலாம் அதிகாரத்தில் യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ
അതിശക്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. முதலாவது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உன்னதமான குணநலன்களை குறித்து യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உருவம் என்ன என்று യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை முறையும் அவருடைய பாவ மன்னிப்பையும் குறித்து பேசுகிறது. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. நான் இங்க சொல்லும்போது நீங்க தவறாய் புரிந்து നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോ അനേക സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய போட்டோவை அநேக இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க. നമ്മൾ ക്രിസ്തുമസ് സമയത്തോ ആദിയായ സമയത്തോ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോയുള്ള കലണ്ടർ കിട്ടിയേക്കാം. நீங்க கிறிஸ்மஸ் டைம்ல நியூ இயர் டைம்ல எல்லாம் நீங்க எங்கயா போகும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற அநேக கிஃப்ட்ல அதுல ஒரு இயேசு கிறிஸ்து போட்டோ போட்ட கலண்டர் உங்களுக்கு അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചിന്തയിൽ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന രൂപം യേശുവാകുന്നുവെന്നാണ്. அப்படினா நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா அந்த போட்டோல இருக்கிறதெல்லாம் இயேசுதான். പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന യേശുവല്ല. ஆனால் அந்த போட்டோல இருப்பது இயேசு அல்ல. നാം നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോയല്ല. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வீடுகளில இடங்களில பார்க்கிற போட்டோக்கள் எதுவுமே இயேசு கிடையாது. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു ലിയാൻഡോ ലാവിഞ്ചി. இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய ஓவியராய் வரைபடம் வரைகிறவராய் இருக்கிறவர் தான் ஒரு லியாண்டோ ஜாவிச்சி என்பவர். അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്നു. அவர் ஒரு நாள் தூங்குவதற்கென்று ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടു. அவர் அப்படி படுத்துக் கொண்டிருக்கும்போது ஒரு சொப்பனத்தை തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യേശുക്രിസ്തുവും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി അന്ത്യത്താഴം കഴിക്കുന്ന ആ സ്വപ്നമായിരുന്നു. அவர் பார்த்த சொப்பனம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களோடு கூட திருவிருந்திற்கென்று ராப்போஜனத்திற்கென்று ഈ அமர்ந்திருக்கிறார். നല്ല ചിത്രകാരൻ ആ സ്വപ്നത്തെ തന്റെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു. அந்த அந்த வரைபடத்தை வரைகிற ஓவியக்காரர் இந்த படத்தை அப்படியே தன்னுடைய மனதில் வைத்திருந்தார். അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് மறுநாள் காலையில் எழும்பி താൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. அந்த அவர் பார்த்த அந்த சொப்பனத்தை அப்படியே வரைய ஆரம்பித்தார். അതിനുവേണ്ടി 12 ശിഷ്യന്മാരുടെയും യേശുവിന്റെയും രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള വ്യക്തികളെ തിരക്കി താൻ ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. அதற்காக இயேசுவை போலவும் மற்றும் 12 சீஷர்களையும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பித்தார். அவரை 11 ശിഷ്യന്മാരെ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമായ വ്യക്തികളെ താൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. 11 சீஷர்களை போலவே இருக்கிற ஆட்களை அவர் கண்டுபிடித்தார். അവരുടെ രൂപം വെച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചു. அவர்களுடைய அந்த ஐடியா வச்சு அவர் வரைந்தார். ഇസ്കറിയോത്ത് യൂദായുടെയും യേശുവിന്റെയും രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമായ വ്യക്തിയെ കണ്ടില്ല. யூதாஸ் காரியோத்தினுடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உருவம் ரெண்டும் ஒன்று போல இருந்தது இல்லை. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ഇസ്കറിയോത്ത് യൂദായുടെയും രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമായ വ്യക്തികളെ കണ്ടില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவும் யூதாஸ் காரியோத்திற்கு ஒப்பான ஆட்களை அவர் கண்டுபிடிக்கவில்லை. അവരെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ തിരക്കി ഈ മനുഷ്യൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. அப்படி உள்ள ஆட்களை தேடி இவர் தேட துவங்கினார். റോമിന്റെ തെരുവിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ அவர் ரோமர் குடியரசில் உள்ள தெருவில் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നു. அங்க ஒரு மனிதன் நடந்து போகிறார். നല്ല പൊക്കമുള്ള, அவர் மிகவும் உயரமான, ശരീരമുള്ള, அவர் நல்ல உடம்புள்ள, താടി നീട്ടി വളർച്ചയ, தாடி எல்லாம் நீளமாக മുടി வளர்ச்சி, നീട്ടി വളർച്ചയ, முடி எல்லாம் நீளமாக வளர்ச்சி, ശരീരമാകെ അഴുക്കുകളുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന அவர் அழுக்கான உடைகளை தரித்திருக்கிற ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നു. ஒரு மனுஷன் அங்கே நடந்து போகிறார். ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു ധർമ്മക്കാരനാണ്. அதை பார்க்கும்போதே அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவர் ஒரு ഭിക്ഷക്കാരനാണ്. பிச்சைக்காரன். ആ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് ഈ ചിത്രകാരൻ ചെന്നു. அந்த மனிதனுடைய அருகில இந்த வரைபடம் வருகிறவர் അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്താണ്? அவரோடு கேட்டார், உன்னுடைய பெயர் என்ன? അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് പിയാത്രോ ബാന്തിനല്ലി. அவர் சொன்னார், என்னுடைய பெயர் பியாத்தோ பாதினல்லி. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഈ ചിത്രകാരന് മനസ്സിലായി ഇസ്കറിയോത്ത് യൂദയായി വരയ്ക്കുവാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിന് ഉടമയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. அவருடைய ரூபத்தை பார்க்கும்போது யூதாஸ் காரியோத்தினுடைய ரூபத்தை போல இருக்கிறது. அதனால் அவர் வரைய ஆரம்பித்தார். അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരാം, പാർക്കുവാൻ സ്ഥലം തരാം, ശമ്പളം തരാം വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. அவரிடத்துல கேட்டா, நீ என் கூட வந்தீனா தங்குவதற்கு இடம் தருவோம், உனக்கு சாப்பாடு தருவேன், சம்பளம் தருவேன், என் கூட வருவியா? അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ യാത്രയായി. அவர் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கூட இவரோடு கூட வந்தார். അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി அவரை தன்னுடைய வீட்டிற்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் അതേ രൂപത്തിൽ വെച്ച് ഇസ്കറിയോത്ത് യൂദയുടെ ഫോട്ടോ വരച്ചു. அதே உருவத்தின் அடிப்படையில் யூதா இஸ்கரியோத்தை வரைய ஆரம்பித்தார். അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, அதற்கு பின்பதாக அவரோடு சொன்னார், ഒന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ടിരിക്കുക,
ഇരിക്കുക. ஒன்று நீங்க குளித்துட்டு ரெடியாയി வந்தா ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. நான் வெளியே போயிட்டு வரேன், அதுக்குள்ள ரெடியாയി. ഈ ചിത്രകാരൻ പുറത്തേക്ക് യാത്രയായി. இந்த வரைபடம் வரிகிறவர் வெளியே போய் തന്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവിന്റെ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമായ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. அவருடைய நோக்கம் என்ன என்றால் இயேசுவை போல ஒரு மனிதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். പക്ഷേ താൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടും ആരെയും കണ്ടില്ല. ஆனால் அவர் எந்த மனிதனையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. താൻ ദുഃഖത്തോടെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. அவர் மிகுந்த துக்கத்தோடு தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்ப வருகிறார். വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தபோது തന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ആ ധർമ്മക്കാരനായ ഭിക്ഷാടകനായ മനുഷ്യൻ, தன்னோடு கூட நடந்து வந்த அந்த பிச்சைக்காரனாய் இருந்த அந்த மனுஷன், യൂദയുടെ രൂപമായി വെച്ചു വരച്ച ആ മനുഷ്യൻ, யூதாவினுடைய ரூபத்தை வரைந்த அந்த மனுஷன், ആ മനുഷ്യൻ കുളിച്ച് ഒരു വൃത്തിയായ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുക. அந்த மனுஷன் குளிச்சு ரெடியாகி இப்ப அழகா உட்கார்ந்துட்டு ഈ இருக்கிறான். ചിത്രകാരന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു. இந்த ஓவியம் வரைகிறவனுடைய மனதுல இன்னொரு சிந்தை ഇവന്റെ வந்தது. മുടി അല്പം വെട്ടി, இவனுடைய முடியை கொஞ்சம் வெட்டி, താടി അല്പം ക്ലിയർ ചെയ്ത്, அவருடைய தாடி எல்லாம் கொஞ்சம் நிரப்பாக்கி, വേഷമൊന്നും മാറ്റി, அவருடைய ரூபத்தை கொஞ்சம் மாற்றி, അല്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ அவனுக்கு கொஞ்சம் மேக்கப் எல்லாம் செய்து യേശുവായി വരയ്ക്കുവാൻ കൊള്ളാം. அவன் இயேசுவை போல வரைகிறதுக்கு கொஞ்சம் கொள்ளாம இருக்கான். അതുപോലെ ആ മനുഷ്യനെ ആ വ്യക്തി ഇതുപോലെയാക്കിയെടുത്തു. അതുപോലെ அந்த மனுஷனை இயேசுவை போல இந்த மனுஷன் மாற்றி ആ യാചകനായ പിയാത്രോ ബാന്തിനെല്ലിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് വരച്ച ഫോട്ടോയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് കാണുന്ന യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോ. அந்த பிச்சைக்காரனாய் இருந்த மனிதனை வைத்து வரையப்பட்ட அந்த போட்டோவை தான் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு இயேசு என்று வைத்துக் ഇത് கொண்டிருக்கிறார்கள். MA ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും പഠിക്കുന്ന ചരിത്ര വിഷയമാണ്. இந்த சரித்திர விஷயம் MA ஹிஸ்டரியில படிக்கிற எல்லாரும் படிக்கிற ஒரு காரியம் தான். ഇത് യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോയല്ല, இது இயேசுவினுடைய போட்டோ அல்ல. ഇതൊരു യാചകനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചതായ ഫോട്ടോയാണ്. மாறாக ஒரு பிச்சைக்காரனை வைத்து வரையப்பட்ட ஒரு போட்டோ. എന്റെ യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും വരച്ചിട്ടില്ല. இயேசுவினுடைய போட்டோவை யாரும் இந்த உலகத்துல യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. இயேசுவினுடைய போட்டோவை வரைந்தெடுக்க முடியாது. കാരണം യേശുവിന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന യോഹന്നാന്റെ വെളിപ്പാടിൽ 1-ാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ ആ രൂപം വരയ്ക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரூபத்தை சொல்லுகிற வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல 1-ஆம் அதிகாரத்துல யோவான் சொல்லுகிறது போல வரைந்தெடுக்க யாராலும் முடியாது. 9 സവിശേഷതകളുള്ള രൂപഗുണനായ ക്രിസ്തു യേശു, 9 விதமான விசேஷ குணங்களை கொண்ட இயேசு ഞാൻ கிறிஸ்து. അതിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കടക്കുന്നില്ല. நான் அதற்கு போக விரும்பவில்லை. 2-ാം അധ്യായവും 3-ാം അധ്യായവും പഠിക്കുമ്പോൾ 2-ஆம் அதிகாரம் 3-ஆம் அதிகாரம் படிக்கும்போது 7 സഭയെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 7 சபையை குறித்து அங்க അത് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 7 കാലഘട്ടങ്ങളെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന அது വിഷയമാണ്. 7 കാലഘട്ടங்களை எடுத்து காண்பிக்கிறது. 4-ഉം 5-ഉം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4-ஆம் அதிகாரம் 5-ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது സ്വർഗീയ ദൈവിക ദർശനം കാണിക്കുകയാണ്. தெய்வீக தரிசனங்களை அங்கே காண்பிக்கிறது. സ്വർഗം എവിടെയാണ്? பரலோகம் எங்கே இருக்கிறது? സ്വർഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ്? பரலோகத்தினுடைய நிலைகள் எப்படி? സ്വർഗത്തിൽ ആരിപ്പോഴുണ്ട്? பரலோகத்தில் யார் இப்போது സ്വർഗത്തിൽ இருக்கிறார்? ആരിനി പോകും? பரலோகத்தில் யார் இனிமே സ്വർഗത്തിൽ போவார்கள்? ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? பரலோகத்தில் என்ன நடந்து ഈ கொண்டிருக்கிறது? വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ വിവരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ഉം 5-ഉം അധ്യായം. இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 4-5 அதிகாரங்கள் വെളിപ്പാട് கொடுக்கிறது. പുസ്തകം 6 മുതൽ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ 6-ஆம் அதிகாரம் முதல் வாசிக்கும் போது ഭാവി സംഭവത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ്. எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற காரியங்களை காண்பிக்கிறது. വരുവാൻ പോകുന്ന കാലത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ അഴിക്കുകയാണ്. வரப்போகிற நாட்களில் நடக்க போகிற பிரிக்க போகிற சுருள்களை அங்கே 6-ാം காண்பிக்கிறது. അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കൽ 6-ஆம் அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയമായ ചില ചിന്തകളെ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് உலகத்தில் உள்ள அரசியல் விதமான சில எண்ணங்களை அங்கே 2 காண்பித்து പേരുടെ വരവിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. 2 பேருடைய வருகையை குறித்து அங்கே ഒന്ന് பேசுகிறது. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ്, ஒன்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 2வது வருகை, രണ്ടാമത് യേശുവിന്റെ വരവിന് ശേഷമായി ഈ ലോകത്തെ ഭരിപ്പാൻ പോകേണ്ട ഏകാധിപത്യ ഭരണകർത്താവായ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്, 2வது இந்த உலகத்தை இனி ஆளப் போகிற அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய வருகை குறித்து 6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മുതൽ 11 വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ അത് വിവരിക്കുന്നു. 6 முதல் 11 வரை உள்ள அதிகாரங்கள் அது விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 12வது அதிகாரத்தில் நாம் வரும்போது സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് വായിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് சூரியனையும் அந்த ஒரு ஸ்திரீயை குறித்து அங்கே வாசிக்கலாம். സഭയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ അവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. சபையினுடைய உண்மையான வரலாற்றை அங்கே காண்பிக்கிறார். ആരാണ് ഈ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ സ്ത്രീ എന്നും யார் அந்த சூரியனை உடைய ஸ்திரீ என்றும் അവിടെ കാണുന്ന ഈ ആൺകുട്ടി ആരെന്നും அங்கே இருக்கிற ஆண் பிள்ளை யார் என்றும் ആദിയായ വിഷയത്തിന്റെ ഉപദേശപരമായ വലിയൊരു ചിന്തകൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ஆதி காலத்தில் உள்ள பெரிய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 13ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ
മൂന്ന് വിധ ആളത്വങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. അന്തി ക്രിസ്തുവിനുடைய மூன்று விதமான ஆழத்துவத்தை அங்கே അത് காண்பிக்கிறது. പൈശാചിക ആളത്വങ്ങൾ. அதாவது பிசாசுடைய ஆழத்துவங்கள். പിശാച്, பிசாசு, എതിർ ക്രിസ്തു, அந்தி கிறிஸ்து, കള്ളപ്രവാചകൻ. கள்ள தீர்க்கதரிசி. ഈ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. இந்த மூன்று ஆழத்தினுடைய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 14 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 14 அதிகாரத்துல வரும்போது സിയോനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. സിയോനെ குறித்து அங்கே விவரமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1,44,000 പേർ ആരെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. 1,44,000 പേർ யார் என்பதை குறித்து அங்கே 15 சொல்கிறது. 16 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 15 16 அதிகாரத்துல வரும்போது യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് யாக்கோபினுடைய കഠിനமான കാലം എன்ற കാര്യത്തെ മഹോപദ്രവകാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നു. മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്തെ കുറിച്ച് ஞாபகப்படுത്തുന്നു. ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നു വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாக முதல் இன்று வரைக்கும் இதுவரை சம்பவித்திராத ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ ഇത് ഇനിമേൽ സംഭവിക്ക ഒരു വലിയ കഷ്ടതയുടെ കാലഘട്ടത്തെ എടുത്തു കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു பெரிய கஷ்டத்தின் உபத்திரவத்தின் நாட்களை அங்கே கூறுகிறது. 17 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 17 அதிகாரத்துல வரும்போது മർമ്മം മഹദിയം ബാബിലോൺ എന്ന വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് அங்கே பாபிலோனுடைய காரியங்களை சொல்லி രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രധാനமான കാര്യങ്ങളെ അങ്ങ് ഒന്ന് சொல்லுகிறது. രാഷ്ട്രീയമായി ഈ ലോകത്തിലെ ഇറാഖിനെ കുറിച്ച്, ஒன்று அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட இந்த உலகத்தில் உள்ள ஈராக்கை குறித்து, രണ്ടാമത് ഈ ലോകത്തിലെ നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച്, இரண்டாவது அதே காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவ சபைகளுடைய வளர்ச்சியை குறித்தும் அங்கே சொல்லுகிறது. നാമധേയ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ വളർച്ചയെ அதாவது കുറിച്ച്, கிறிஸ்துவனுடைய சத்திய வசனத உபதேசத்தின்படி அங்கீகரிக்காமல் வளர்கிற சபையை குறித்து 18 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 18 அதிகாரத்துல வரும்போது ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തകരുന്ന ഒരു വലിയ നഗരത്തിന്റെ തകർച്ചയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ஒரு மணிக்கூர் கொண்டு உடைந்து தகர்ந்து போகிற ஒரு நகரத்தை குறித்து அங்கே 19 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 19 அதிகாரத்தில் வரும்போது ക്രിസ്തുവും തന്റെ സഭയുമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹത്തെ കാണിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய சபையோடு கூட உள்ள அந்த விவாகத்தை பரிசுத்த விவாகத்தை 20 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 20 அதிகாரத்தில் வரும்போது രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എടുത്തു പറയുന്നു. ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. ഒന്നാമത് 1000 വർഷം ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം. ஒன்றாவது 1000 வருஷம் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய போகிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அரசாட்சியை குறித்து, രണ്ടാമത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അന്ത്യന്യായ വിധിയെ കുറിച്ച്, இரண்டாவது நேற்று ராத்திரியில நான் சொன்னது போல கடைசி நாளில் வரப்போகிற அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பை குறித்து 21 അധ്യായത്തിൽ 21 அதிகாரத்தில் മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എടുത്തു പറയുന്നു. மூன்று முக்கியமான காரியங்கள் ഇപ്പോൾ சொல்லப்படுகிறது. നാം കാണുന്ന ഈ ആകാശം മാറിപ്പോകും. இப்போது நாம் பார்க்கிற இந்த வானம் மாறி ഒരു போகும். പുതിയ ആകാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ஒரு புதிய வானம் இங்கே வரும். ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമി മാറ്റപ്പെടും. நாம் பார்க்கிற இந்த பூமி ஒளிந்து ഒരു போகும். പുതിയ ഭൂമി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ஒரு புதிய பூமி இங்கே உண்டாகும். ഒരു പുതിയ പ്രതലം വീണ്ടും മൂന്നാമതായി ഇറങ്ങി വരും. ஒரு புதிய மண்டலம் மீண்டும் மறுபடியும் இந்த അതിന്റെ இடத்துல പേരാണ് வரும். പുത്തൻ യെരൂശലേം. அதனுடைய பெயர் தான் புதிய ഈ எருசலேம். മൂന്ന് വിഷയത്തെ എടുത്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു 21 അധ്യായം. இந்த மூன்று காரியங்களை 21 அதிகாரம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. 22 അധ്യായത്തിൽ 22 அதிகாரத்தில் അവസാനിക്കാത്ത നിത്യതയിൽ പാർക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തോട് കൂടെ പാർക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതികളെയും അവിടെ വ്യക്തമായി എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന നിത്യതയെ കുറിച്ചോർപ്പിക്കുന്നു. கடைசி அதிகாரத்தில் அழிவில்லாத முடிவில்லாத நித்தியமாய் வாழுகிற ஆண்டவரையும் அவரோடு கூட நித்தியமாய் வாழுகிற பரிசுத்தவான்களையும் அந்த சபையும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്തെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും മർമ്മങ്ങളാണ്. இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல எல்லா வார்த்தைகளும் ரகசியமானது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മാത്രം ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷங்களுக்கு மாத்திரம் சில ഈ முக்கியத்துவங்கள் உண்டு. പ്രവചനം വായിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. இந்த தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தை ഇത് வாசிக்கிறவன் വായിച്ച് ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. இதை வாசித்து கேட்கிறவன் ഇത് பாக்கியவான். വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന
കേൾക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാനാണ്. இதை வாசித்து கேட்கிறவனும் ഇതിൽ பாக்கியவான். എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. இதை எழுதியிருக்கிறவளை பின்பற்றுகிறவனும் பாக்கியவான். പ്രവചനത്തോടൊന്ന് കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ പാടില്ല. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தோடு கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது. ഇതിൽ 22 അധ്യായവും പഠിച്ചാൽ, இதுல 22 அதிகாரங்களை படித்தால் ഓരോ അധ്യായത്തിലും 7 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஒவ்வொரு அதிகாரங்களிலும் 7 காரியங்களை അതുകൊണ്ട് ഈ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പുസ്തകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് ഏഴുകളുടെ പുസ്തകം. அதனாலதான் இந்த புஸ்தகத்தை அழைக்கிற பல பெயர்களில் ஒன்று 7 ஏழுகளினுடைய புஸ்தகம். ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் வெளிப்பாடு புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது യോഹന്നാൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ്. யோவான் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறார். യോഹന്നാൻ കാണുന്ന ദർശനം എന്താണ്? யோவான் பார்க்கிற தரிசனம் என்ன? ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി 7 മുദ്രയാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം കണ്ടു. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய வலது கரத்துல உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்ட 7 முத்திரைகளினால முத்திரிக்கப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கண்டார். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, வெளிப்பாடு புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது അവിടെ പറയുന്നു 7 മുദ്രയാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം. அங்கே பார்க்கும்போது நாம் பார்க்கலாம் 7 முத்திரைகளால் முத்தரிக்கப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம். അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டதுமாய் 7 മുദ്രയാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം. 7 മുദ്രകളിനാൽ മുദ്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു എന്നിട്ട് പുസ്തകം. പറയുകയാണ്, അടുത്ത് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ഈ 7 മുദ്രയാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിലെ 7 മുദ്രകൾ പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനാരുള്ളൂ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദം യോഹന്നാൻ കേൾക്കുന്നു. இந்த 7 முத்திரைகளினால் முத்திரிக்கப்பட்ட இந்த புஸ்தகத்தை திறப்பதற்கு பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறதை நாம் സ്വർഗ്ഗം பார்க்கலாம். മൗനമായി മാറുന്നു. சொர்க்கம் இப்படி மாறுகிறது. സ്വർഗ്ഗം മൗനമായി മാറുന്നു. பரலோகம் அமைதியாக காணப்படுகிறது. അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காமல் இருக்கும்போது യോഹന്നാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. யோவான் கவனிக்க ஆரம்பித்தார். ആരെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം തുറക്കുവാൻ വരുമോ? யாராவது இந்த புஸ்தகத்தை திறக்க வருவார்களா? ഇതിലെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാൻ വരുമോ? இதனுடைய முத்திரையை உடைப்பதற்கு வருவார்களா? ആരെയും കാണുന്നില്ല. யாரையுமே காணவில்லை. ആ കാഴ്ചയിൽ വേദനിച്ച് ആരും വരുന്ന കാണാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது யாரும் வராததனால இந்த யோவான் மிகுந்த சத்தமிட்டு அழ ஆரம்பித்தார். യോഹന്നാൻ കരയുന്ന സമയത്ത് யோவான் அழுது கொண்டிருக்கும் போது ഒരു മൂപ്പൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. ஒரு மூப்பர்களில் ஒருவன் அங்கே இறங்கி வந்து യോഹന്നാന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തി. யோவானுடைய பக்கத்துல வந்து அருகில் வந்து യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ്, யோவானோடு சொல்லுகிறார், യോഹന്നാനേ யோவானே കരയണ്ട. நீ அழ வேண்டாம். യോഹന്നാനേ കരയണ്ട. யோவானே நீ அழ வேண்டாம். പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും புஸ்தகத்தை வாங்குவதற்கும் പുസ്തകത്തിലെ 7 മുദ്രയും പൊട്ടിപ്പാനും இந்த புஸ்தகத்தினுடைய 7 முத்திரைகளை திறக்குவதற்கும் യോഗ്യനായ ഒരുവനുണ്ട്. இதற்கு பாத்திரவான ஒருவர் உண்டு. ആരാണെന്ന് കാണുവാൻ യോഹന്നാൻ നോക്കുമ്പോൾ, யார் என்று யோவான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ഇതാ போது വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുന്നു. இதோ மறுபடியும் கூப்பிட்டு ആ சொல்லுகிறார். മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, அந்த மூப்பரில் ஒருவன் சத்தமிட்டு യഹൂദാ சொல்லுகிறார், ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹവും ஓ யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கமும் ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ தாவீதுடைய வேறுமானவர் പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും இந்த புஸ்தகத்தை வாங்குவதற்கும் പുസ്തകത്തിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും இந்த முத்திரைகளை உடைப்பதற்கும் യോഗ്യനെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. அவர் பாத்திரவான் என்று கூப்பிட்டு சொன்னார். യോഹന്നാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. இந்த யோவான் முற்றி கவனித்தார். ഒരു കാഴ്ച താൻ കാണുകയാണ്. அவர் ஒரு காட்சியை அங்கே பார்க்கிறார். സിംഹം വരുന്നില്ല. அங்கே சிங்கம் வரவில்லை. ദാവീദിന്റെ വേര് കാണുന്നില്ല. தாவீதுடைய வேரை காண முடியவில்லை. കാണുന്ന കാഴ്ച தான் பார்க்கிற ஒரு ഒരു காட்சி, അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച. ஓ ஒரு அடிக்கப்பட்ட தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர், ഒരു അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച. ஒரு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி நிற்கிற ഒരു காட்சி. വലിയ മർമ്മമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. இங்க ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியத்தை സിംഹം சொல்லப்படுகிறது. അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. இந்த சிங்கம் அதிகாரத்தை സിംഹം காண்பிக்கிறது. കഴിവുകളെ കാണിക്കുന്നു. இங்கே சிங்கம்
കഴിവുകളെ കാണിക്കുന്നു, அது திறமைகளை காண்பிக்கிறது, ഉന്നതികളെ കാണിക്കുന്നു, தன்னுடைய திறமைகளை ഉയർച്ചകളെ കാണിക്കുന്നു, മേന്മകളെ കാണിக்கிறது, ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു. வல்லமையை എന്നാൽ காண்பிக்கிறது. യോഹന്നാൻ സിംഹത്തെ കാണുന്നില്ല. ஆனால் யோவான் அந்த இடத்துல சிங்கத்தை பார்க்கவில்லை. താൻ കാണുന്നത് കുഞ്ഞാടിനെയാണ്. யோவான் பார்ப்பது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியானவரை. കുഞ്ഞാടിനെ കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാന് മനസ്സിലായി, அந்த ആട്ടുകുട്ടിയെ பார்க்கும்போது யோவானுக்கு ആരാണ് ഈ புரிந்தது, കുഞ്ഞാട്? யார் இந்த ആട്ടുകുട്ടി. മലയാളത്തിൽ പാട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, மலையாளத்துல ஒரு பாட்டு இப்படி ഒരുപക്ഷെ இருக்கு, തമിഴ്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ஒருவேளை தமிழ்காரர்களுக்கும் தெரியாம ദൈവ കുഞ്ഞാടവൻ യോഗ്യനെന്ന് മോക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടി യോഗ്യനെന്ന് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം. தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர் பாத்திரவான், அவர் தகுதியுடையவர் என்று பரலோகத்திலிருந்து கேட்கிற ஒரு சத்தம் என்கிற பாடல். ഇതിന്റെ ആശയം അറിയണമെങ്കിൽ இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் தெரிய നമ്മൾ வேண்டுமானால் വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4 കയറണം. இதனுடைய வெளிப்படுத்தல் 4ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் போக വെളിപ്പാട് வேண்டும். പുസ്തകം 4 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வரும்போது അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. அதுல நான் இப்படி வாசிக்கலாம். 2ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 2வது வசனம் முதல், ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നു, സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. உடனே நான் ஆவிக்குள்ளானேன், அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശ്യൻ. இருக்கிறவருடைய அவருடைய காட்சி சூரியனுடைய பிரகாசத்தினுடைய அடிப்படையிலும் வச்சிரக்கல்லினுடைய பத்ராங்கமும் ആ ஒப்பாயிருந்தார். സിംഹാസന ചുറ്റുമായി 24 സിംഹാസനങ്ങൾ, அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி 24 சிங்காசனங்கள் இருக்கிறது. 24 സിംഹാസനങ്ങളിൽ 24 മൂപ്പന്മാരിരിക്കുന്നു. 24 സിംഹാസനത്തിൽ 24 മൂപ്പர்கள் இருக்கிறார்கள். അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി അവർ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച, அதனுடைய அடுத்ததாக நாம இன்னொரு காட்சியை பார்க்க முடியும். 4 ജീവികൾ നിൽക്കുന്നു. அங்கே 4 மிருகங்கள் நிற்கிறது. 4 ജീവികൾ നിൽക്കുന്നു. அங்கே 4 ஜீவிகள் நிற்கிறது. ഒന്നാമത്തെ ജീവി அதுல 1வது ஜீவி സിംഹത്തിനെ സദൃശ്യം. ஒன்று സിംഹத்திற்கு ஒப்பானது. രണ്ടാമത്തെ ജീവി, 2வது ആ ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യം. அது காளைக்கு ஒப்பாகவும். മൂന്നാമത്തെ ജീവി அதில் 3வது ஜீவி മനുഷ്യന്റെ മുഖം പോലെ മുഖമുള്ളത്. மனுஷனுடைய முகத்தை போல முகம் உள்ளதும். നാലാമത്തെ ജീവി அது 4வது ஜீவன் പറക്കുന്ന കഴുകനെ പോലെയുള്ളത്. பறக்கிற கழுகை போன்றது. ഈ 4 ജീവികളെ യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിൽ കാണുന്നു. இப்படி 4 ஜீவன்களை யோவான் இந்த தரிசனத்தில் അത് பார்க்கிறார். കഴിയുമ്പോഴാണ് 5ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. அது தாண்டும் போதுதான் 5வது அதிகாரம் துவங்குகிறது. 5ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 5வது அதிகாரத்தில் வரும்போது നാം വായിച്ചല്ലോ, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയിൽ അകത്തും പുറത്തും എടുത്തുള്ള 7 മുദ്രയാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു. நாம் வாசித்தோம் அல்லவா, சிங்காசனத்தில் இருக்கிறவருடைய 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்ட உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்ட புஸ்தகம். ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவர் யார்? 4ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചു, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தோம், பரலோகத்தில் ஒரு சிங்காசனம் இருப்பதை கண்டார். ഇരിക്കുന്നവനെ രൂപം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. அந்த வீற்றிருந்தவருடைய உருவம் അത് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മറ്റാരുമല്ല, സാക്ഷാൽ എന്റെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. அது வேறு யாரும் அல்ல, உண்மையாகவே என்னுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு സ്വർഗീയ கிறிஸ்து. സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവം ഇരിക്കുന്നു. ஓ பரலோக சிங்காசனத்தில் பிதா வாசம் ആ பண்ணுகிறார். സിംഹാസനമായി 24 സിംഹാസനങ്ങളിൽ 24 മൂപ്പന്മാരിരിക്കുന്നു. அந்த സിംഹാസനത്തെ சுற்றி போடப்பட்டிருக்கிற 24 സിംഹാസനത്തിൽ മൂപ്പர்கள் ഈ അമർന്നിരിக்கிறார்கள். സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് 5ാം അധ്യായത്തിൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം. இந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிற புத்தகம் தான் 5ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட புத்தகம். എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വന്നാൽ பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பார்த்தால் 6 മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6 മുദ്ര செய்யப்பட்ட காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒത്തിരി പ്രവേശിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. நான் அதுல போகிறதுக்கு விரும்பவில்லை. ഒന്ന്, ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി ഹൃദയങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന മുദ്രയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര. ஒன்று தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக இருதயங்களில் அச்சாரமாக கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவி என்னும் முத்திரை. രണ്ടാമത് ദൈവജനത്തിനെതിരെ ശത്രു
കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ശത്രു വയ്ക്കുന്ന മുദ്രയുണ്ട്. இரண்டாவது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக பிசாசானவன் வைக்கிற முத்திரை. മൂന്നാമത് ന്യായവിധിയുടെ മുദ്രയുണ്ട്. மூன்றாவது நியாய தீர்ப்பினுடைய முத்திரை. നാലാമത് 1,44,000 പേരെ മുദ്ര ചെയ്തു മാറ്റുന്നുണ്ട്. நான்காவது 1,44,000 பேரை முத்திரை செய்து மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள். അഞ്ചാമത് 666 എന്ന മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുദ്രയുണ്ട്. ஐந்தாவது 666 என்று முத்திரை சொல்லுகிற அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய முத்திரை. ആറാമത് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ സാത്താന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരെ മുദ്ര ചെയ്തു മാറ്റുന്നുണ്ട്. ஆறாவதாக 1000 ஆண்டு ஆட்சியில் சாத்தானுடைய கட்டுகளிலிருந்து தப்பித்து வந்த முத்திரை பதிக்கப்பட்ட ഇതൊരോന്നും വിവരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല. இவைகளை ஒன்று நான் விவரிக்க விரும்பவில்லை. ഇതിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5ലേക്ക് വരുമ്പോൾ நான் வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது അവിടെ 7 മുദ്രകൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു. அங்கே 7 முத்திரைகள் செய்யப்பட்ட ஒரு புத்தகம். ഏതാണ് 7 മുദ്രയാൽ മുദ്രയപ്പെട്ട പുസ്തകം? 7 മുദ്രയാൽ മുദ്രിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം എന്നാൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. இந்த பைபிளை குறித்து சரியான புரிந்துகொள்ள இல்லாதவர்கள் இதை பற்றி இப்படி சொல்வார்கள். ഇത് ജീവന്റെ പുസ്തകമാകുന്നുവെന്ന്. இது ஜீவனுடைய புத்தகம் என்று ചിലർ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. சிலர் பிரசங்கம் பண்ணி நான் ഇത് கேட்டிருக்கிறேன். വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരെഴുതുന്ന പുസ്തകമാണെന്ന്. இது பரிசுத்தவான்களுடைய பெயர் எழுதுகிற புத்தகம் ഈ என்று. പുസ്തകം ജീവന്റെ പുസ്തകമല്ല. இந்த புத்தகம் ஜீவனுடைய புத்தகம் ഇത് அல்ல. ന്യായവിധിക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. இந்த புத்தகம் நியாய தீர்ப்புக்கென்று மாற்றி வைக்கப்பட்ட എന്താണ് புத்தகம். അതിന്റെ തെളിവ്? அதனுடைய അതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്? அதனுடைய ஆதாரம் என்ன? അതറിയണമെങ്കിൽ அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ശരിയായ വിധത്തിൽ ഈ ഭാഗം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. அது சரியான விதத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 7 മുദ്രയാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം 5ஆம் அதிகாரத்தில் 7 முத்திரையால் முத்திரிக்கப்பட்ட புத்தகம். തുറപ്പാൻ യോഗ്യനായവൻ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു. திறப்பதற்கு பாத்திரவானவர் ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய ആ இயேசு கிறிஸ்து. കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவராய் இருந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த புத்தகத்தினுடைய முத்திரைகளை உடைக்க എവിടെയാണ് ஆரம்பித்தார். അത് തുറക്കുന്നത്? எங்கே அது திறக்கிறது? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் வாசிக்கலாம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1-ാമത് വാക്യം തമിഴിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ മലയാളത്തിലും വായിക്കാം. കുഞ്ഞാട് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നീ വരിക എന്ന് 4 ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കം പോലെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. കുഞ്ഞാട് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നീ വരിക എന്നും 4 ജീവികളിലൊന്ന് ഇടിമുഴക്കം പോലെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. തമിഴിൽ ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திரைகளில் ஒன்றை உடைக்க கண்டேன். அப்பொழுது 4 ஜீவன்களில் ஒன்று என்னை நோக்கி, நீ வந்து பார் என்று இடிமுழக்கம் போன்ற சத்தமாய் சொல்ல கேட்டேன். ഈ വേദഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ இந்த வேத பகுதியை நான் வாசிக்கும் போது കുഞ്ഞാട് 7 മുദ്രയുള്ള പുസ്തകം കരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ മുദ്രയും പൊട്ടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ஆட்டுக்குட்டியானவர் 7 முத்திரையினால் முத்திரிக்கப்பட்ட இந்த புத்தகத்தை பிடித்து ஒவ்வொரு முத்திரைகளை உடைக்க ஆரம்பித்தார். ഒന്നാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചു. 1வது முத்திரையை உடைத்தார். 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട 4 ജീവികളിൽ ഒരു ജീവി. 4ஆம் அதிகாரத்தில் பார்த்த 4 ஜீவன்களில் ஒரு ஜீவன். ഒന്നാമത്തെ ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യം. முதலாவது ஜீவன் சிங்கத்திற்கு ஒப்பானது. രണ്ടാമത്തെ ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യം. இரண்டாவது ஜீவன் காளைக்கு ஒப்பானது. മൂന്നാമത്തെ ജീവി മനുഷ്യമുഖമുള്ളത്. மூணாவது ஜீவன் மனுஷனுடைய முகத்திற்கு ஒப்பானது. നാലാമത്തെ ജീവി കഴുകനെ തുല്യമായത്. நான்காவது ஜீவன் கழுகை போன்று சிறகுடையது. സിംഹത്തിന് സദൃശ്യമായ ജീവി വന്നു. அதில் சிங்கத்திற்கு ஒப்பான அந்த ஜீவன் வந்து ഒന്നാമത്തെ മുദ്ര കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുന്നു. அந்த முதலாவது முத்திரையை ஆண்டவர் உடைக்கிறார். സിംഹത്തിന് സദൃശ്യമായ ജീവി വന്നു. சிங்கத்துக்கு ஒப்பான ஜீவன் வந்து ഇടിമുഴക്കം പോലെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. இடி முழக்கத்தை போல சத்தத்தை புறப்பட பண்ணினது. உடனே ഒരു കുതിര കയറി വരികയാ. அப்பொழுது ஒருவர் புதிதாய் ஏறி வருகிறார். എന്താണ് ആ വാക്യം വായിച്ച മോളെ? ആ വാക്യം തമിഴിൽ
போது இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரையை கண்டேன். ഒന്നാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ முதலாவது முத்திரை உடைக்கும் போது 4 ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കം പോലെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. 4 ജീവன்களில் ஒன்று இடி முழக்கத்தை போல சத்தமிட்டு അപ്പോൾ சொல்வதை ഞാനൊരു கேட்டேன். വെള്ള കുതിരയെ കണ്ടു. அப்போது நான் ஒரு வெள்ளை குதிரையை ആ கண்டேன். കുതിരയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് വിവരിക്കുകയാണ്. அந்த குதிரையை குறித்து വിവരമായി ഞാൻ പിന്നാലെ சொல்லுகிறேன். സൂചിപ്പിക്കാം. நான் பின்னாடி அதை பத்தி சொல்றேன். അനേകർ ഈ ഭാഗം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ அநேகர் இந்த பகுதியை பிரசங்கம் பண்ணும்போது വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വചനത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ജനത്തിന് കൊടുക്കാറില്ല. பரிசுத்த வேதாகமத்தினுடைய சத்திய தன்மையை ஜனத்திற்கு கொடுப்பதில்லை. ചിലർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, சிலர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்வதுண்டு, ഇത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ 4 സ്വഭാവമാണെന്ന്. இது அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய 4 குணநலன் சொல்வார்கள். വെള്ള, வெள்ளை, ചുമന്നത്, சிவப்பு, കറുപ്പ്, கருப்பு, മഞ്ഞ. மஞ்சள். ആ 4 നിറമുള്ള കുതിര അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. அப்படி 4 നിറമുള്ള കുതിരയെ நாம் இங்கே വെള്ള பார்க்கலாம். കുതിര, ചുമന്ന കുതിര, കറുത്ത കുതിര, മഞ്ഞ കുതിര. வெள்ளை குதிரை, சிவந்த குதிரை, கருப்பு குதிரை, மஞ்சள் குதிரை. ഈ 4 കുതിരയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இப்படி 4 குதிரையை குறித்து இங்கே ഇത് എതിർ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ 4 സ്വഭാവമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. இது எதிர் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய 4 குணநலன்கள் என்று சொல்கிறவர்கள் എന്നാൽ உண்டு. ഇത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ 4 സ്വഭാവമല്ല. ஆனால் இது அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் அல்ல. കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു. குதிரை என்று சொல்வது வல்லமையை காண்பிக்கிறது. കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ ചിഹ്നത്തെ കാണിക്കുന്നു. குதிரை என்று சொல்வது அதிகாரத்தினுடைய அடையாளத்தை காண்பிக்கிறது. 2 ആശയമായി ഇതിനെ പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. 2 காரியம் நாம் இங்கே கற்றுக்கொள்ளலாம். വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ 4 സുവിശേഷത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചത് പഠിക്കാൻ കഴിയും. பரிசுத்த வேதாகமத்தின் 4 சுவிசேஷத்தோடு இணைத்து இதை படிக்க முடியும். സിംഹം എന്ന ആശയത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷവും അഥവാ രാജാവ് എന്ന ആശയത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷവും, ദാസത്വം എന്ന ആശയത്തിൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും, മനുഷ്യത്വം എന്ന ആശയത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും, ദൈവത്വം എന്ന ആശയത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷവും പഠിക്കാൻ കഴിയും. இப்படி ஒவ்வொரு சுவிசேஷத்திற்கு நிகராக ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் சொல்ல முடியும். എന്നാൽ ഈ 4 കുതിര എന്തെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്തും നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. அப்படியானால் இந்த 4 குதிரை என்றால் என்ன என்பதை இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலிருந்து நாம் ഇത് கற்றுக்கொள்ளலாம். അല്പം പ്രയാസമാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ. இது கொஞ்சம் கடினமான காரியம் புரிந்து എന്റെ கொள்வதற்கு. ഷാലോമിന് ഇത് തിരിച്ച് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് ആക്കി തരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, ക്ഷമിക്കണം. எனக்கும் கொஞ்சம் கடினம் தான் புரிந்து கொள்கிறேன். ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്, நான் மிகுந்த எளிமையாய் நான் சொல்லுகிறேன். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് വരവിന് മുൻപ് இந்த മനിതനായി ഭൂമിയിലെ വരുவதற்கு മുൻപதாக ഈ ലോകത്തിൽ 4 സാമ്രാജ്യത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. இந்த உலகத்தில் 4 சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்தது. അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി വരുന്നതിന് മുൻപ് அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாய் வருவதற்கு முன்பதாக 4 സാമ്രാജ്യത്തെ ദൈവം ഭൂലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 4 சாம்ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார். ബാബിലോൺ, ஒன்று பாபிலோன், മേദ്യ പേർഷ്യ, ஒன்று பெத்திய பெர்ஷியா, ഗ്രീസ്, கிரீக், റോം. ரோமன். ഈ 4 സാമ്രാജ്യത്തെ ദൈവം ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. இப்படி 4 மகாராஜ்யத்தை ஆண்டவர் ഈ உலகத்தில் கொண்டு 4 வந்தார். സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. இந்த 4 சாம்ராஜ்யங்கள் உலகத்தில் ഈ வர்த்திக்க 4 ஆரம்பித்தது. സാമ്രാജ്യത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. இந்த 4 ராஜ்யத்திலும் நன்மையும் தீமையும் ഞാൻ இருந்தது. ഒത്തിരി വിവരിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. நாம் വിവരിக்க സമയം ബാബിലോൺ எடுக்கவில்லை. സാമ്രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ്? பாபிலோன் மகாராஜ்யம் கிறிஸ்துனுடைய வருகைக்கு கொண்டு வந்தது என்ன? ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം വരുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവില്ല. பாபிலோன் ராஜ்யம் இருக்கும்போது கிறிஸ்துனுடைய வருகை இங்கே റോമ இல்லை. സാമ്രാജ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്. ரோமர்களுடைய ஆட்சியின் காலத்தில் தான் இயேசு இந்த உலகத்தில் എന്നാൽ மனுஷனாய் ബാബിലോൺ வருகிறார். സാമ്രാജ്യത്തിങ്കൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി സാമ്രാജ്യ തലവന്മാർ അറിയാതെ ചില പദ്ധതികൾ ദൈവം ഒരുക്കിപ്പിച്ചു. ஆனால் பாபிலோன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போதே ஆட்சியாளர்கள் அறியாமலே கர்த்தர் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றி ആ கொண்டிருந்தார். കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ സംവിധാനമൊന്നുമില്ല. அந்த காலகட்டத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் காரியங்கள் எதுவும் ആ இல்லை. കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സംവിധാന ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. அந்த காலகட்டத்தில் இப்பொழுது பார்க்கிறது போல தொலைத்தொடர்பு വാഹന சாதனங்கள் இல்லை. സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. வாகன வசதிகள் இல்லை. ഒരു രാജ്യത്ത് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പോകുവാൻ മാർഗങ്ങളില്ല. ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு போவதற்கு பாதைகள் இல்லை. ഇതുപോലെ ജനവാസമില്ല. இப்படிப்பட்ட ஜனக்கூட்டம் இல்லை. ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. இப்படிப்பட்ட உயர்வுகள் மாநிலங்கள் இல்லை. അന്ന് മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചിലതൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നുമില്ല. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய திறமையினால தன்னுடைய எபிலிட்டிஸ்னால உண்டாக்குகிறதே தவிர வேற இல்லை அங்கே. എന്നാൽ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സംഭവിച്ച
അവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും. ஆனால் பாபிலோன் ராஜ்யத்தில் சம்பவித்த ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு രണ്ട് தெரியும். രാജാക്കന്മാരാണ് ബാബിലോൺ ഭരിച്ചത്. ரெண்டு ராஜாக்கள் பாபிலோனை ஆட்சி നെബൂഖദ്നേസറും செய்தார்கள். ബെൽഷസ്സറും. നെബൂഖദ്നേസറും ബെൽഷസ്സാറും. ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം വലിയ സംഭവത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. இந்த ரெண்டு ராஜாக்களுடைய வரலாறு மிகப்பெரிய காரியங்களை சொல்லுகிறது. എന്നാൽ ആ സാമ്രാജ്യ തലവന്മാർ ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் இந்த ரெண்டு ஆட்சியாளர்கள் செய்த எலக்ட்ரிக்கல் சம்பந்தமான காரியம் என்ன? ഈ ഭൂമി തൊടാതെ இந்த பூமியை தொடாமல் ആകാശത്തിൽ തൂക്കുവനം നിർമ്മിച്ച സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം. இந்த பூமியில் தொடாமல் தொங்குவதற்கு பூமியில் தூக்குப்படத்தை உண்டாக்கினவர்கள் தான் എന്ന് இவர்கள். പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ആധുനികമായ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ച സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം. அப்படியானால் வரக்கூடிய காலங்களிலே தேவையான அறிவியல் விஞ்ஞான காரியங்களை கொண்டு வருவதற்கு பயன்படுத்தின ராஜ்யம் தான் இந்த ആ ராஜ்யம். തൂക്കുവനത്തെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ആകാശങ്ങളിൽ ശൂന്യാകാശ പേടകങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചത്. அங்க தொங்கு தோட்டத்தை பார்த்துதான் பார்க்கிறதுல அந்த மேலான இடங்களில் தொங்குகிற காரியங்களுக்கு அடித்தளமிட்டார்கள். ആകാശമേഘങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ എത്താമെന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പിൻകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്ന ബാബിലോണിലെ തൂക്കുവനത്തിന്റെ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് வானங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட மற்ற கோள்களிலும் மனிதன் போக முடியும் என்பதனுடைய அடையாளத்தை அடித்தளத்தை அவர்களுடைய ஆட்சியில் தான் ഒറ്റ വാക്കിൽ செய்தார்கள். പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ചാലൊരുക്കിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം. ஒரு காலத்து ஒரு வார்த்தையில் சொன்னால் அறிவியல் மற்றும் விஞ்ஞானத்திற்கு அடித்தளமிட்டது அவருடைய ஆட்சி. യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനം ലോകം മുഴുവൻ അറിയണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തകൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുൻപേ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை உலகம் மொத்தம் அறிய வேண்டுமானால் இதை கொண்டு செல்வதற்கு தேவையான விஞ்ஞானங்களை கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு வந்தார். രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യമാണ് മേദ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം. இரண்டாவது ராஜ்யம் தான் മേദ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം. പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം. பெர்ஷியா ഈ ராஜ்யம். പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം കൊണ്ടുവന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? இந்த பெர்ஷியா ராஜ்யம் கொண்டு வந்த காட்சிகள் என்ன? ഇന്ന് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യനും ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാക്കൾ പേർഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. இந்த காலத்தில் மனிதர் அணிந்திருக்கிற ஆடைகளில் ஒரு உன்னதமான ஆடைகளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் வந்தது இந்த பெர்ஷியன் ராஜ்யங்களில். പേർഷ്യൻ രാജ്യം ഭൂലോകത്തിൽ സമ്മാനിച്ചത് മനുഷ്യന് വൃത്തിയോടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വസ്ത്രവിധാനങ്ങളായിരുന്നു. இந்த பெர்ஷியன் ராஜ்யம் தான் உலகத்தினுடைய உன்னதமான ஆடைகள் மனிதன் நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்ற காரியங்களை கொண்டு வந்தார். മൂന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യം. மூன்றாவது ராஜ்யம் தான் கிரீஸ் என்கிற ഗ്രീസ് சாம்ராஜ்யம். സാമ്രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട്. கிரீஸ் ராஜ்யம் இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்த ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள். ഗ്രീസിന്റെ സാമ്രാജ്യ തലവന്റെ പേരാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി. இந்த கிரீஸ் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தலைவனுடைய பெயர் தான் அலெக்சாண்டர் 30 சக்கரவர்த்தி. വയസ്സിനകത്ത് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ 30 വയதிற்குள்ளாக വയതുള്ള മനുഷ്യൻ താൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു. அவர் இந்திய ராஜ்யத்திற்கு வந்தார். ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച അനന്തരം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് താൻ എത്തി. உலகத்தினுடைய பல ராஜ்யங்களை பிடித்துக் கொண்டு இந்திய ராஜ்யத்திற்கு ഇന്ത്യ வந்தார். രാജ്യത്ത് വെച്ച് തനിക്കൊരു കൊതുകിന്റെ കടി കൊണ്ടു. இந்திய நாட்டில் வைத்து தனக்கு ஒரு கொசு கடித்தது. തന്റെ കൂടെ ഏകദേശം 70-ൽ പരം വ്യക്തികൾ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. அவரோடு கூட 70க்கும் அதிகமான ஆட்கள் அவரோடு கூட பிரயாணம் பண்ணினார். ഈ കൊതുകിന്റെ കടി അത്ര സാരമാക്കിയില്ല. இந்த கொசுவினுடைய கடி அவர்கள் அவ்வளவு எளிதா எண்ணவில்லை. തന്റെ യാത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകുവാൻ തുടങ്ങി. அவருடைய பிரயாணத்தை இந்தியாவில் முடித்துக்கொண்டு திரும்ப போக ഇവർ ஆரம்பித்தார். തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ വഴിയാ. அவர்கள் திரும்ப யாத்திரை செய்து மெடிட்டரேனியன் கடல் ഈ வழியாக. കടൽ വഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോക ചരിത്രത്തിനകത്ത് കടൽപാത ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യം. கடல் வழியாக இவர்கள் யாத்திரை செய்ய வேண்டியதனால கடல் வழியாய் பாதையை உண்டாக்கினார்கள். கடல் வழி பாதையை கொண்டு வந்தவர்கள் இந்த கிரீஸ் சாம்ராஜ்யம். കപ്പൽ ചാൽ ലോകത്തിൽ ഒരുക്കിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യം. கப்பல் பாதையை கடல் வழித்தடத்தை கொண்டு വന്നത് ഈ இந்த கிரீஸ் കപ്പൽ சாம்ராஜ்யம். പാത കൊണ്ട് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് എന്താണ് നേട്ടം? இந்த கடல் பாதையை கொண்டு ஆண்டவருடைய வருகைக்கும் கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷம் என்ன? യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു,
இயேசு சீஷரோடு சொன்ன ஒரு வார்த்தை படி പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மேல் നിങ്ങൾ வரும்போது ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് நீங்கள் பலனடைந்து യെരൂശലേമിലും எருசலேமிலும் യഹൂദയിലും யூதேயாவிலும் ശമരിയായിലും ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകണം. என்னுடைய சாட்சிகளாக வேண்டும். അങ്ങനെ സാക്ഷിയാകണമെങ്കിൽ அப்படி சாட்சிகளாக வேண்டுமானால் വെള്ളങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് വെള്ളങ്ങളിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കടൽപാതകൾ ഉണ്ടാകണം. தண்ணீரினால் சூழப்பட்ட நாடுகளில் நீங்கள் யாத்திரை செய்வதற்கு கடல் வழி பிரயாணங்கள் தேவை. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലീഗ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 3 മിഷണറി യാത്ര നടത്തിയത് കടൽ വഴിയാണ്. 3 மிஷனரி யாத்திரைகளை அவர் செய்திருக்கிறார், பிரயாணங்களை செய்திருக்கிறார். ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യമാണ് കടൽപാതയുണ്ടാക്കിയത്. அப்படியானால் அந்த கிரீஸ் சாம்ராஜ்யம் தான் கடல் வழியை கண்டுபிடித்தார்கள். രണ്ടാമത് സാമ്രാജ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉന്നതമായ കണ്ടുപിടിച്ചും இரண்டாவது சாம்ராஜ்யம் கொண்டு வந்த அது உன்னதமான கண்டுபிடிப்பு. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഭാഷയുണ്ടാകണം. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு பொதுவான மொழி உண்டாக வேண்டும். സുവിശേഷം പറയുവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ യേശു ആദ്യമായി അയച്ചത് 12 അപ്പസ്തോലന്മാരെയാ. இந்த இயேசு இந்த உலகத்துல வந்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து பண்ணுவதற்கு நியமித்த முதலாவது 12 சீஷர்கள். 12 പേരും ജൂതന്മാരായിരുന്നു. இந்த 12 பேர் யூதர்களாயிருந்தார்கள். യൂതന്മാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ യവന ഭാഷയും എബ്രായ ഭാഷയുമാണ്. யூதர்களுக்கு தெரிந்த பாஷை யவனமும் எபிரேயமும். എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയും പോകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയും അറിയണമായിരുന്നു. ஆனால் அவர்களுக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கு போக வேண்டுமானால் கிரேக்க மொழி എന്നാൽ தேவைப்பட்டது. റോമക്കാർ എന്ന യഹൂദന്മാർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായി മാറി. அப்படியானால் யூதர்கள் கற்றுக்கொண்டிருந்த ஒரு முக்கியமான மொழி ஒரு கிரேக்க மொழியாயிருந்தது. ഗ്രീക്കിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ அப்படியானால் கிரேக்கரிடத்தில் பிரசங்கம் பண்ண ലോകത്തിൽ வேண்டுமானால் മുഴുവനും ഗ്രീക്ക് അറിയപ്പെട്ട ഭാഷയായി മാറണം. உலகத்தில் யாவரும் கிரேக்க மொழி அறிந்திருந்த பாட்டையாக வேண்டும். ലോകം മുഴുവൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയെ അലക്സാണ്ടർ വ്യാപരിപ്പിച്ചു. அப்படி அலெக்சாண்டர் உலகம் முழுவதும் பொதுவான மொழியாய் கிரேக்க மொழியை மாற்றினார். ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും അറിയാതെ പറയുന്ന പല വാക്കുകളും ഗ്രീക്ക് വാക്കാ. இங்க இருக்கிற நம்மள பலரும் தெரியாமலே பேசுகிற பல வார்த்தைகள் கிரேக்க வார்த்தைகள். കാർഡിയോളജി എന്ന വാക്ക് പറയാറില്ലേ? கார்டியாலஜி என்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்லுவோம்ல. കാർഡിയ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ്. கார்டியா என்கிற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை. നെഫ്രോളജി എന്ന വാക്ക് പറയാറില്ലേ? நெஃப்ரோலஜி என்ற வார்த்தை சொல்லுவோம். നെഫ്രോൺ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ്. நெஃப்ரோன் என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை. ന്യൂറോ എന്ന് പറയാറില്ലേ? ന്യൂറോ സർജൻ நியூரோ சர்ஜன் என்று சொல்லுவோம். ന്യൂറോ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ്. நியூரோ என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്താ പഠിക്കുന്നത്? பிள்ளைகளோடு கேட்டா என்ன படிக்கிறீங்க? സയൻസാ പഠിക്കുന്നത്. அவங்க சொல்லுவாங்க அறிவியல் படிக்கிறோம். ഏതാ മെയിൻ വിഷയം? என்ன முக்கியமான காரியம்? ബയോളജി. பயாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ பயாலஜி என்று சொன்னால் ബയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നതാ. பயோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வந்தது. ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ കോടതി ഭാഷയും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു. உலகத்தில் உள்ள எல்லா கோர்ட் மொழியும் கிரேக்க மொழியா അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഭാഷ എന്ന വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭാഷ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷ. அப்படியானால் உலகம் முழுவதும் பொதுவான மொழி என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தை கிரேக்க மொழி. ഈ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപരിപ്പിച്ചു. இந்த கிரேக்க மொழியை உலகம் முழுவதும் பொதுவாய் கொண்டு வந்தார். നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യം റോമ സാമ്രാജ്യം. நான்காவது சாம்ராஜ்யம் அது ரோமர் റോമ சாம்ராஜ்யம். സാമ്രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹീത സംഭാവന. ரோமர் ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்கு முதலாவது கொண்டு வந்த ஆசீர்வாதமான காரியம் നിങ്ങൾ என்றால் വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സർവ്വ നാഷണൽ ഹൈവേകളും ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത റോമ സാമ്രാജ്യമാണ്. நீங்கள் வாகனங்களை ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிற எல்லா நேஷனல் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் இது ரோமர்கள் கொண்டு வந்தது. ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ வரலாறை படித்தால் എല്ലാ റോഡും റോമിലേക്കെന്നാണ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. எல்லா ரோடும் ஆல் ரோட்ஸ் லீட்ஸ் டு ரோமன்ஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு. അപ്പോൾ ഈ 4 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുൻപേ ലോകത്തിൽ വന്നു. அப்படியானால் இந்த 4 சாம்ராஜ்யங்களும் இயேசுவுடைய மனுஷ ரூபத்திற்கு முன்பதாகவே வந்தது. ഇതുപോലെ
இதை போலவே യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിന് മുൻപായി இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மறுபடி வருகைக்கு ഈ முன்பதாக ലോകത്തിൽ 4 ശക്തികൾ രൂപപ്പെടണം. இந்த உலகத்தில் 4 வல்லமைகள் வர வேண்டும். നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. நீங்க உற்று கவனித்தாலுமே புரிந்து கொள்ள യേശുവിന്റെ வேண்டும். മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ 4 ശക്തികൾ രൂപപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மனித அவதாரத்துக்கு முன்பதாக 4 வல்லமைகள் வெளிவந்ததென்றால் യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് മുൻപായി 4 ശക്തികൾ ലോകത്തിൽ പ്രബലപ്പെടണം. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது வருகைக்கு முன்பதாக 4 வல்லமைகள் எழும்பும். ഈ 4 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? இந்த 4 வல்லமைகள் எதெல்லாம்? ഈ 4 ശക്തികളെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന 4 കുതിര. இந்த 4 വല്ലமைகளை குறித்து தான் வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிற 4 குதிரைகள். ഒന്നാമത്തെ കുതിര വെള്ളക്കുതിര. ஒன்றாவது குதிரை வெள்ளை അത് குதிரை. പാശ്ചാത്യ ശക്തിയെ കാണിക്കുകയാ. പാശ്ചാത്യ ശക്തി அது அரசாட்சியை காண்பிக்கிறது. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ ആദിയായ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വെള്ളക്കാരുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങൾ, വെള്ളക്കാർ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുക. வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி செய்கிற மகா அரசாட்சியை காண்பிக்கிறது. ഈ ലോകത്തിൽ പാശ്ചാത്യ വെള്ളരാജ്യ ശക്തികൾ പ്രബലപ്പെടണമെന്ന് ഈ ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. இந்த வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது வெளிநாட்டில் உள்ள அரசாட்சிகள், உன்னதமான வெள்ளை அரசாட்சிகள் பரவ வேண்டும் என்று வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது. രണ്ടും മഹായുദ്ധകാലത്ത് முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலக யுத்த ഈ போரில் ലോകത്തെ നയിച്ച ഒന്നാമത്തെ ശക്തി ബ്രിട്ടനായിരുന്നു. இந்த உலகத்தை ஆண்ட ஒரு சக்தி பிரிட்டிஷ். ബ്രിട്ടൻ എന്ന ശക്തി ഇന്ന് വലിയ ശക്തിയൊന്നുമല്ല. அந்த பிரிட்டன் என்ற வல்லமை சக்தி இன்றைக்கு பெரிய சக்தி அல்ல. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് പൊഴിയപ്പെട്ട 2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. பிரிட்டனில் இருந்து பிரிந்த 2 രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് അമേരിക്ക. ഒന്ന് അമേരിക്ക. ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരായ, ഏറ്റവും ഗുണ്ടകളായവരെ നാടുകടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. பிரிட்டனில் மிகுந்த கூலிப்படையும் கொடூரமானவர்களுமாய் இருந்தவர்களை நாடுகடத்தின இடம்தான் ஆஸ்திரேலியா. ഇന്നും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ അകത്ത് അപ്പന്മാരുടെ ആ സ്വഭാവം കിടപ്പുണ്ട്. இன்றைக்கும் ஆஸ்திரேலியக்காரர்களிடத்தில் அவருடைய பிதாக்களுடைய சுபாவம் இருக்கிறது. ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നവർക്കറിയാം. கிரிக்கெட் பார்க்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ഓസ്ട്രേലിയയോട് ആരെങ്കിലും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ஆஸ்திரேலியா கூட யாராவது பந்தயம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വിക്കറ്റ് ഒരെണ്ണം വീണാൽ ஆஸ்திரேலியாவுடைய விக்கெட் ஒன்று விழுந்தா ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ ഉള്ള തെറിയെല്ലാം വിളിക്കും. பேட்டிங் செய்த அந்த ஆஸ்திரேலியக்காரன் உள்ள எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் பேசுவான். അപ്പന്മാരുടെ സ്വഭാവമാ. அவருடைய தகப்பனுடைய அதே குணநலன். ബ്രിട്ടീഷിൽ ഏറ്റവും ഗുണ്ടകളായവരെ നാടുകടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. பிரிட்டிஷ்ல உள்ள மிகவும் கொடூரக்காரர்களை, அடியாட்களை നാടുകടത്തിന ഇടം தான் എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ചേർത്തുകൊണ്ട്, ஆனால் ஆஸ்திரேலியா அதை போன்ற மற்ற நாடுகளை சேர்த்துக்கொண்டு ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ശക്തിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ന് അമേരിക്ക. அரசாட்சியை மொத்தம் பிடித்து வைத்திருக்க முதன்மையான முக்கிய இடம் தான் இந்த 9 அமெரிக்கா. മണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. 9 மணி ആனതിനാൽ நான் இன்னுം വിവരിக்க പോകല. രണ്ടാമത്തെ ശക്തി ലോകത്തിൽ വരേണ്ടുന്ന ചുമന്ന കുതിര. இரண்டாவது சக்தி இந்த உலகத்தில் வர வேண்டிய சிவப்பு குதிரை. വെള്ള ശക്തിക്കെതിരായി വന്നേക്കുന്ന ചുമന്ന ശക്തി ഏതാണ്? வெள்ளை சக்திக்கு விரோதமாய் எதிராய் வந்த சிவந்த சக்தி எது? അഖില ലോക സംഘടനകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഏക കൂട്ടർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. எல்லா ஸ்தாபனங்களை இணைத்து வைத்திருக்கிற ஒரு சோவியத் யூனியன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്, ചുമന്ന കൊടി, ചുമന്ന സംഭവം, ചുമന്ന വസ്ത്രം, ചുമപ്പിന്റെ ഒരു പരവതാനി വിരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ. அப்படி சொன்னால் ஒரு சிவந்த வஸ்திரம், சிவந்த ஆடை, சிவந்த காரியங்களை புரித்த ஒரு காரியம். ഇത് ഈ ലോകത്തിലെ സോവിയറ്റ് റഷ്യ അവരോട് ചേരപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. இதே இந்த உலகத்தில் உள்ள இந்த சோவியத் ரஷ்யனோடு இணைந்திருக்கிற எல்லா ராஜ்யங்களையும் காண்பிக்கிறது. അതിനകത്തുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. அதோடு சேர்ந்த வசனங்களை வாசித்து விளக்கட்டையும். മൂന്നാമതൊരു ശക്തി ലോകത്തിൽ ഉടലെടുക്കണം. மூன்றாவது ஒரு வல்லமை இந்த உலகத்தில் வர வேண்டும். അതാണ് കറുത്ത കുതിര. அதுதான் அந்த கருத்த குதிரை. ഏതാണ് ഈ കറുത്ത കുതിര? என்ன அந்த கருப்பு குதிரை? വായിക്കുമ്പോൾ ക്ഷാമമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പറയുന്നു. அங்கே நான் பார்க்கும்போது ஒரு பஞ்சமுள்ள ஒரு காலகட்டம். ഏതാ ഈ ക്ഷാമമുള്ള കാലഘട്ടം? பஞ்சம் இருக்கிற காலம் என்ன? ലോകത്തിൽ ഒരു വെള്ള ശക്തിയും உலகத்தில் ஒரு வெள்ளை சக்தியும் ഒരു സോവിയറ്റ് ശക്തിയും ஒரு சோவியத் வல்லமையும் മൂന്നാം
മൂന്നാമതായി മറ്റൊരു ശക്തിയും വരണം. மூன்றாவது இன்னொரு வல்லமையும் வர வேண்டும். ആ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി ദരിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള ക്ഷാമങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമായി മാറണം. அந்த வல்லமை எது என்றால் பஞ்சத்தினால் அடிபட்டிருக்கிற எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து ஒரு நாடு. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ஒரு வார்த்தையில் சொன்னால் ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ, ஆப்பிரிக்கா நாடுகள், பாகிஸ்தான், ശ്രീലങ്ക, ஆப்கானிஸ்தான் ആദിയായ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന്, ഇതേ പോലപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സഹിതമുള്ള രാജ്യം ചേർന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യാവ് ചേർന്നുള്ള രാജ്യം, മൂന്നാം ശക്തി ലോകത്തിൽ വരണം. ഒരു മൂന്നാவது വല്ലமை ഉലകത്തിൽ വര வேண்டும். ഒന്നാം ശക്തി വെള്ള രാജശക്തി, அப்படினா ஒன்றாவது சக்தி வெள்ளை, രണ്ടാം ശക്തി ചുമന്ന രാജശക്തി, இரண்டாவது சிவந்த வல்லமை, മൂന്നാം ശക്തി ഇന്ത്യ സഹിതമുള്ള ശക്തി, மூன்றாவது அதிகாரம் இந்தியா உள்ளடக்கப்பட்ட அதிகாரம். ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ കുതിരയെ പറയുന്നു. ஆறாம் அதிகாரத்தில் நான்காவது குதிரையை சொல்லுகிறது. മഞ്ഞക്കുതിര, அது ஒரு மஞ்சள் குதிரை. മഞ്ഞക്കുതിരയുടെ അർത്ഥം அந்த மஞ்சள் குதிரையினுடைய அர்த்தம் என்ன? കാട്ടുമൃഗങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു ദേശം. அது ஒரு காட்டு மிருகங்களினால் நிறையப்பட்ட ஒரு தேசம். എന്താണ് ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? இந்த காட்டு விலங்குகள் என்று சொன்னால் என்ன? പ്രതികൂലത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ, பிரச்சனைகளுடைய சூழ்நிலைகளை உண்டாக்குகிறவர், ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചു കിടക്കേണ്ട ശക്തി, இந்த உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு வல்லமை. അതിന്റെ പേരാണ് തീവ്രവാദ ശക്തി. அதுக்கு பேர் தான் தீவிரவாத ഈ சக்தி. നാല് ശക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിന് മുൻപ് ഈ ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വരണം. இந்த நாலு വല്ലமைகளை இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்கு முன்பதாக இந்த உலகத்தில் வெளியரங்கமாக வேண்டும். പാശ്ചാത്യ ശക്തി, വെള്ള ശക്തി, ஒன்று வெள்ளை சக்தி, ഈ அதிகாரம். ലോകത്തിൽ വെള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ശക്തി പ്രബലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் அமெரிக்கா முதலான ராஜ்யங்கள் சேர்ந்து அந்த அதிகாரம் பலத்து விட்டது. രണ്ടാമത് സോവിയറ്റ് ശക്തിയും രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. இரண்டாவது ஐக்கிய நாடுகளினுடைய வல்லமை. മൂന്നാം ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മുൻപോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. மூன்றாவது வல்லமையா இந்தியா இப்பொழுது முன்னாடி ലോകം வந்துவிட்டது. മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. உலகம் முழுவதும் தீவிரவாதிகளுடைய ഈ ஆதிக்கத்தில் നാല് நிறைந்தது. ശക്തികൾ ലോകത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. இந்த நாலு வல்லமைகளும் உலகத்தில் வெளியரங்கமாகி ഇത് விட்டது. വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട്. இது சொல்லுகிற ஒரு மிகப்பெரிய சத்தியம் உண்டு. ഏതു സമയത്തും കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വരാം. எந்த நேரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் ഈ வருவார். നാല് ശക്തികൾ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രബലപ്പെട്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇനി ഏതു സമയത്തും വരുവാനുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കും. இந்த நான்கு வல்லமைகளும் வெளியரங்கமாகும் போது சொல்லுகிற ஒரு செய்தி, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்போது வேண்டுமானாலும் வருவார். ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിനെ കുറിച്ച് இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாவது வருகையை குறித்து വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ பரிசுத்த வேதாகமம் படிக்கும் போது ഇപ്രകാരം കാണുവാൻ കഴിയും. இப்படி நாம் பார்க்க முடியும். ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം ഈ ലോകത്തിൽ വരും. லோத்தினுடைய காலத்தை போல ஒரு காலம் வரும். നോഹയുടെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം, நோவாவினுடைய காலத்தை போல ஒரு காலம் வரும். കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഈ ലോകത്തിൽ വരും. கல்லு கல்லின் மேல இடைக்காத ஒரு காலம் வரும். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് മുൻപായി സംഭവിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்கு முன்பதாக வர வேண்டிய மூன்று காலங்களை குறித்து வேதபுஸ்தகம் சொல்லுகிறது. നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലത്തും സംഭവിക്കും. நோவாவினுடைய காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரனுடைய காலத்தில் ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലത്തും സംഭവിക്കും. லோத்தினுடைய காலத்தில் நடந்தது போல மனுஷபுத்தனுடைய காலத்தில் நடக்கும். കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക, യേശുവിന്റെ വരവ് അടുത്തു. கல்லு கல்லின் மேல கிடைக்காத ஒரு காலம் வரும்போது புரிந்து கொள்ளுங்க, ஆண்டவருடைய வருகை യേശു சமீபமாயிற்று. എന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. இயேசு கிறிஸ்து எப்ப வருவார்னு எனக்கு യേശു தெரியாது. ഏതു മാസം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. இயேசு கிறிஸ்து எந்த மாசம் യേശു வருவார் தெரியாது. ഏതു വർഷം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. எந்த வருஷம் வருவார் தெரியாது. പക്ഷേ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം, ஆனால் ஒன்று தெரியும், അവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാതിരിക്കുകയില്ല. அவர் வருவார் என்று சொன்னால் வராமல் இருப்பது இல்லை. അവൻ വരുമെന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ அவர் வருவார் என்பது ആ உண்மையானால் വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ அந்த സൂചിപ്പിക്കുന്നു. வருகையினுடைய அடையாளங்கள் இந்த பைபிள் ആ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, വരവടുത്തു. அந்த அடையாளங்களை பார்க்கும்போது புரிந்து கொள்ள வேண்டும், வருகை
സമീപം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് നോഹയുടെ കാലം പോലൊരു കാലം. അതിലെ ഒന്നാമത് അടയാളം താൻ നോവാവിന്റെ കാലത്തെ പോലെ കാലം. എന്താ നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? നോവാവിൻ കാലത്തിന്റെ മുഖ്യത്വം എന്നാ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആദിയാഗമം 6-ാം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നോഹയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള 7 കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങേ നോവാവിനുடைய കാലത്തെ കുറിച്ച് 7 കാര്യങ്ങളെ ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അതുപോലെയുള്ള കാലത്താണ്. இந்த 7 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പുരിഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടും മനുഷ്യകുമാരൻ വരുകയുടെ കാലങ്ങളും. ഞാൻ കാലത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിപ്പിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഞാൻ அந்த കാലത്തെ സീക്രമ വാസിക്കരം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തമിഴിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിൽ വായിപ്പിക്കാം. 6-ാം അധ്യായം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകി തുടങ്ങി. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകി തുടങ്ങി. അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു. നിർത്തലേ മോനെ, നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ ഒന്ന്, നോവാവിനുடைய കാലത്തിനുடைய മുഖ്യത്വത്തിൽ ഒന്ന്, മനുഷ്യർ പെരുകിയ കാലം, മനുഷ്യർ പെരുകിന കാലം, മനുഷ്യർ വർദ്ധിച്ച കാലം, മനുഷ്യർ പെരുകി പലത്തി പെരുകിന ഈ കാലം. ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ജനപ്പെരുപ്പം കൂടുമ്പോൾ, അത് നോഹയുടെ കാലത്തെ കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. இந்த உலகத்துல ജനങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ, ബലത്തിൽ പെരുകുമ്പോൾ ആണ്ടവർ നോവാവിൻ കാലത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പല സംസ്ഥാനത്തും ജനപ്പെരുപ്പം നിമിത്തമായി അനവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബില്ല് പാസാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த உலகத்துல ஜனங்களுடைய பெருக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பல மாநிலங்களிலே ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான காரியங்கள் உண்டாகிவிட்டது. அப்ப ജനപ്പെരുപ്പം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, യേശുവിന്റെ വരവടുത്തു. அப்படியானால் ஜனப்பெருக்கம் ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറിந்து கொள்ள வேண்டும், இயேசுவினுடைய வருகை ഇനി സമീപം. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, இரண்டாவது காரியம், അത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. இரண்டாவது വചനത്തെ இப்படி വായിച്ചമനെ. വായിച്ചമനെ, இரண்டாவது വചനം, മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു. തമിഴിൽ தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியமுள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். തങ്ങളുടെ വിരുപ്പത്തിற்கு, തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ തോന്നിയവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. തങ്ങളുടെ വിരുപ്പത്തിൻപടി അവർക്ക് തോന്നിയ യാവരെയും വിവാഹം. ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വാർത്തയിൽ சொன்னா, അപ്പൻ അറിയാതെ, அப்பா தெரியாம, അമ്മ അറിയാതെ, അമ്മാവുക്ക് தெரியாம, വീട്ടുകാരറിയാതെ, വീട്ടുകാർക്ക് தெரியாമ, പഠിക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്തുനിന്ന്, പഠിക്ക പോണ ഇടത്തില് ഏതേലും ഒരുത്തിയെ, ഏതോ ഒരുത്തനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ, വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മകനെയോ മകളെയോ നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലം വരുമ്പോൾ, இன்னும் சொல்ல போனா உன்னுடைய மகனையோ மகளையோ உன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியாத காலத்துல, നീ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നിന്നെ തകർക്കുന്ന കാലം തലമുറയിൽ വരുമ്പോൾ, நீங்க கேள்வி கேட்டா உங்களையே தகர்க்கிற நாட்கள் வரும்போது, അധ്വാനിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മക്കൾ നിനക്കെതിരെ കൈ ചൂണ്ടുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ, நீங்க കഷ്ടപ്പെട്ട് വേല ചെയ്ത് വളർത്തി വന്ന പിള്ളകൾ உங்களுக்கு വിരോധമായി കൈകളെ നീട്ടുമ്പോൾ, ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച മക്കൾ നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ, நீங்க கடின உழைப்பை போட்டு கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்த பிள்ளைகள் உங்களுக்கு விரோதമായി வருമ്പോൾ, കാലമാകുന്നുവെന്ന് നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം. அது നോവാവുடைய കാലം என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കാം. நான் ஒரு முறை கூட சொல்லுகிறேன். ഒരു അപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു அப்பா என்று சொன்னால் തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ ഉഴിഞ്ഞു വെച്ചവനാണ്. തന്റെ പിള്ളേകൾക്ക് എന്ന് തന്റെ മുഴു ജീവിതത്തെയും வாழ்க்கையும் അർപ്പണിച്ചവൻ. ഒരു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അമ്മ എന്ന് சொன்னால் തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എന്തുമാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. തന്റെ പിള്ളേക്കാக எப்படி வேணும்னாலும் மாறுவதற்கு விருப்பமுடையவள். നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. நீங்க ஒன்று நினைச்சு பாருங்க. ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு வீட்ல வேலைக்கு போகிற ஸ்திரீ இருந்தால், ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോയാൽ ஒரு நாள் வேலைக்கு போனா കുറഞ്ഞ പക്ഷം 500 രൂപ കിട്ടും. குறைந்தது 500 ரூபாய் கிடைக்கும். ഒരു കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ പോയാൽ 500 രൂപ കുറഞ്ഞ പക്ഷം കിട്ടും. ஒரு குழந்தையை வளர்க்க போனா குறைஞ்சது 500 ரூபாய் கிடைக்கும். നിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി അന്നു മുതൽ നീ ഈ
പ്രായത്തിലെത്തും വരെ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ നോക്കി നിന്നെ കൂലി കൊടുക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? உன்னுடைய பிள்ளை பிறந்த நாள்ல இருந்து இந்த பிராயம் வருவது வரைக்கும் உனக்கு கூலி கொடுக்க அம்மாவுக்கு கூலி கொடுக்க உன்னால முடியுமா? അനേക മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. அநேக பிள்ளைகள் இப்படி சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். നിങ്ങൾ അത്ര കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട. நீங்க இவ்வளவு பெரிய காரியம் எல்லாம் என்கிட்ட சொல்ல നിങ്ങൾ வேண்டாம். 10 മാസം ചുമന്നതിന്റെ കണക്കല്ലേ പറയുന്നത്? நீங்க 10 மாசம் சுமந்ததை மாத்திரம் தானே சொல்றீங்க. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ 20 മാസം ചുമക്കാം. நான் வேணா உங்களை 20 மாசம் சுமக்கிறேன். എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി, ചേട്ടാ, കൊച്ചേട്ടാ, என்னுடைய அன்பு சகோதரா சகோதரியே, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 20 മാസം പോയിട്ട്, 20 ദിവസം പോയിട്ട്, 20 മണിക്കൂർ പോയിട്ട്, 20 മിനിറ്റ് പോലും നിന്റെ അമ്മയെ ചുമക്കാൻ പറ്റൂല. உன்னுடைய வாழ்க்கையில 20 மாசம் விட 20 வாரம் 20 நாள் அல்லது 20 மணிக்கூர் கூட உன்னுடைய அம்மாவை சுமக்க 9 முடியாது. മാസം 9 ദിവസം 9 നാഴിക 9 വിനാഴിക ഈ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. 9 மாசத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குழந்தையை வயித்துல சுமக்கிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல. ശരിക്കൊന്നും നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശരിക്കും ஒரு ஒழுங்கா நடக்க முடியவில்லை. കൊതിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. நினைக்கிற சாப்பாடை சாப்பிட முடியவில்லை. ഓടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭക്ഷിക്കില്ല. ஓட நினைக்க ஓட விருப்பம் உண்டு, ஆனா ஓட முடியவில்லை. ഒന്ന് ശരിക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പറ്റുന്നില്ല. தூங்கும்போது சரிந்து படுக்க ஆசை உண்டு, அது முடியல. വല്ലതും പറ്റുമോ? என்னோட பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ? കുഞ്ഞിന് വല്ലതും പറ്റുമോ என்னோட பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ചുമന്നു വളർത്തിയ അമ്മ, என்று நினைத்து சுமந்து வளர்த்த தாய், വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന അപ്പൻ, நீ பிறந்த நாள் முதல் உனக்கு எதையும் செய்ய போகிற அப்பா. ഞാനൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்க தவறா புரிந்து கொள்ள கூடாது. തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, தன்னுடைய பிள்ளையை கையில வைத்துக் கொண்டு ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, அம்மா சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ഇരിക്കുന്നു. அம்மா சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க. അത് ബന്ധുക്കൾ വേദനിക്കുന്നത് സ്നാനം എടുത്ത ഒരു ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒருவரை ஆதியாகமம் 6:3 മനുഷ്യനിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല, ആ, അവന്റെ ജഡ പെരുട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സ്വന്തം മകൻ, அம்மாவையும் சொந்த சகோதரிகளையும் போதை மருந்து சாப்பிட்டு விட்டு பலாத்காரம் செய்த சொந்த மகன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം വളരെ കുഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റായി സ്വഭാവം മാറി അമ്മയാരാ പെങ്ങളാരാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യ. அப்படியானால் அவனுடைய வயது ரொம்ப சின்னதுதான், ஆனா அவன் போதை மருந்துல அடிமையானதுனால அம்மா யாரு அவனுடைய சகோதரிகள் யார் என்று புரிந்து பார்க்க முடியவில்லை. റെജി പാസ്റ്ററും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ പോയി. நானும் பாஸ்டர் ரெஜி அவர்களும் ஒரு வீட்டிற்கு போனோம். വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அந்த வீட்டை குறித்து நாங்க சொல்ல ആ விரும்புகிறோம். വീട്ടിൽ 3 മക്കളാ. அந்த வீட்ல 3 பிள்ளைங்க, ഒരു പെങ്കൊച്ചും 2 பேர். ആ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയത്. அந்த பெண் பிள்ளையினுடைய காரியத்திற்காக ஜெபம் பண்ணுவதற்கு தான் நாங்க போனோம். അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നുപോയി. அங்க വന്നபோது நாங்கள் கூக்குரல் இட வேண்டிய நிலைமை കാരണം வந்துச்சு. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇന്ന് 28 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கு இன்னைக்கு 28 வயது. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ 9ஆம் வயது படிக்கும் போது ഈ முதல் പെൺകുട്ടി മയക്കുമരുന്നിനെ അഡിക്റ്റ്. இந்த பெண் குழந்தை போதை மருந்துக்கு அடிமையா இருக்கிறார். ഇപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് 28 വയസ്സുണ്ട്. இப்பொழுது அந்த பெண் பிள்ளைக்கு 28 வயது. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ആ ദിവസം, நான் போகிற அந்த நாள், ആ പെൺകുട്ടി രാവിലെ 7:30 ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത്. நாங்க காலையில ஒரு 7:30 அந்த ആ வீட்டுக்கு போறோம். പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാ, அந்த பிள்ளை இறங்கி வந்துட்டு சொல்றா, പാസ്റ്ററേ, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുവാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. பாஸ்டரே, நேத்தைக்கு ராத்திரி நான் உறங்குவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു. 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ஊசி போட்டிருக்கிறேன். എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. ஆனாலும் எனக்கு தூக்கம் ഒരു வரவில்லை. കുപ്പി മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിച്ചു. ஒரு കുപ്പി മുഴുവതും நான் ഇത് കുടിച്ചിരിக்கிறேன். ആരാ കുടിച്ചെന്നറിയാമോ? யார் குடித்தான் தெரியுமா? 28 വയസ്സുള്ള പെണ്ണും 28 വയതുള്ള இந்த பெண் பிள்ளையும் അവളോടുകൂടെ ജനിച്ച അവളെ ആങ്ങളെയും அவளோடு கூட பிறந்த ஆண் അവളെ അനിയൻ അവന്റെ ഇളയ സഹോദരനുമായ 3 പേർ ഒന്നിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നു, മദ്യപിക്കുന്നു. அவருடைய இளைய சகோதரன் சேர்ந்து ஊசி எடுக்கிறாங்க, போதை மருந்து போடுகிறாங்க. നോക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ. பாருங்க, ஒரு குடும்பத்தினுடைய நிலைமை ലോകം മുഴുവനും മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാ. உலகம் முழுவதும் மனதளவில் ദുഷ്ടതകൾ പെരുകിയിരിക്കുക. ஆக்கிரமங்கள் பெருகி இருக்கிறது. മക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി മാറി. பிள்ளைகளை நடத்த முடியாத മക്കളെ நிலைமையில അടിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നില്ല. பிள்ளைகளை அடிக்க முடியாது. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് நான் படிக்கிற காலத்துல അധ്യാപകൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. ஆசிரியர் என்று கேட்கும் போதே நான் பயப்படுவோம். അധ്യാപകൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുട്ട
മുട്ടടിക്കുമായിരുന്നു. ஆசிரியர் என்று கேட்டாலே கால் கையெல்லாம் விரைக்கும் ഇന്ന് நடுங்கும். വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ മുട്ടടിക്കും. இன்றைக்கு மாணவர்கள் என்று கேட்டா டீச்சருக்கு பயமா இருக்குது. ഇന്ന് മക്കളെ അടിക്കുവാൻ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല. இன்றைக்கு பிள்ளைகளை அடிப்பதற்கு பெற்றோருக்கு முடியாது. അപ്പനും അമ്മയും മക്കളെ അടിച്ചാൽ മക്കൾ അപ്പനമ്മയും അടിക്കല വെട്ടും. பெற்றோர் அந்த பிள்ளைகளை அடிச்சா பிள்ளைகளை பெற்றோரை அடிக்காது வெட்டும். പണ്ടെന്റെ പപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ முன்னாடி என்னுடைய அப்பா வீட்டுக்கு வரும்போது ഞാൻ മുണ്ട ഉടുത്തേക്കുന്നെങ്കിൽ நான் வேட்டி கட்டி இருந்தா അത് മടിക്കുത്തി വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ அதை மடிச்சு கட்டி இருந்தேன்னா അപ്പനെ കാണുമ്പോൾ അഴിച്ചിടും. அப்பா வரும்போது நான் அவுத்து கீழே போட்டுருவேன். ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. இருக்கிற நான் எழும்பி நிப்பேன் வெகுமானம். എങ്ങനെയാണോ? ஆனா இன்னைக்கு அப்படியா? ഇന്ന് അപ്പൻ കേറി വരുമ്പോൾ இன்னைக்கு அப்பா வேலைக்கு வரும்போது അടിച്ചിട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്ന മുണ്ട് கீழே கிடக்கிற வேட்டிய ചെറുക്കൻ എടുത്തു പോക്കി കുത്തും. இந்த பையன் எடுத்து கட்டுறான். കസേര കാലും വെച്ച് കയറിയിരിക്കും. சேர்ல காலுக்கு மேல காலை போட்டு உட்காரு. வேணா ஏறி போ. അപ്പനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ? அப்பாவை கூப்பிடுற பேர் என்ன? കേന്ദ്രം. കേന്ദ്രം. கேந்திரம் ஹெட் ஆபீஸ் தலைமைச் செயலகம் கூப்பிடுறாங்க. സ്വന്തം അപ്പനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ട ഞെട്ടിപ്പോകും. சொந்த அப்பாவை கூப்பிடுற பேரை கேட்டா ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க. ഇന്ന് അധ്യാപകരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ? டீச்சரை கூப்பிடுற பேர் என்ன? പുലി, സിംഹം, കരടി. புலி சிங்கம் கரணின்னு ഒരു கூப்பிடுறாங்க. ബഹുമാനവുമില്ല, எந்த ஒரு മര്യാദയും ഒരു ആദരവുമില്ല. எந்த ஒரு மரியாதை இல்ல. ദുഷ്ടത പെരുകുകയാ, அவங்க விருப்பத்துக்கு நடக்கிறாங்க. ദുഷ്ടത പെരുകുകയാ. அக்கிரமம் பெருகிறது. മദ്യപിക്കുവാൻ നാണക്കേടില്ല, மதுபானம் அருந்தும்போது வெட்கம் இல்ல. മയക്കുമരുന്നിന് നാണക്കേടില്ല. போதை மருந்துக்கு வெட்கம் இல்ல. മനുഷ്യനിൽ ദുഷ്ടതകൾ പെരുകുന്നു. மனிதனுடைய அக்கிரமம் பெருகிறது. അപ്പൻ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു, அப்பா മക്കൾ பிள்ளைகளை கொல்றாங்க. മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലുന്നു. பிள்ளைகள் பெற்றோரை கொல்றாங்க. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിക്കടുത്ത് நான் வசிக்கிற ட்ரிவாண்ட்ரம் சிட்டிக்கு எடுத்து 23 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ 23 വയതുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ஒரு நாள் கொண்டு 5 പേരെ കൊന്നു. 5 പേരെ കൊല பண்ணினான். മയക്കുമരുന്ന് അടിമയായി 5 പേരെ കൊന്നു. യാത്ര ചെയ്ത് 12 കിലോമീറ്റർ പ്രയാണം பண்ணி അപ്പന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നു. அப்பாவுடைய சகோதரனை சொந்த സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു. அந்த சகோதரனுடைய மனைவியை கொன்னான். തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ திரும்ப வந்தபோது തന്റെ എല്ലാമായ അനുജൻ സഹോദരൻ വരുന്നു. தனக்கு எல்லாமா இருந்த தம்பியா இருந்த കുഴിമന്തി വാങ്ങി ഇവൻ அவனை கொண்டு வரும்போது பிரியாணி வாங்கி கொடுக்கிறான். അമ്മ വീട്ടിൽ മരിക്കുവാൻ വെപ്രാളപ്പെട്ട് അടികൊണ്ട് കിടക്കിയ அம்மா வீட்ல மரிப்பதற்கு அந்த வழியில கிடக்கிறான். കൊന്നിട്ടാ ഇവൻ വരുന്നത്. 2 പേരെ കൊന്നിട്ട് வர்றான். ഈ അനുജനെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. தம்பியை கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தான். കുഴിമന്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി വിളമ്പി കൊടുത്തു. பிரியாணி சாப்பிடுறதுக்கு விளம்பி கொடுத்தான். തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ചുറ്റിക വെച്ച് അവനെ അടിച്ചു കൊന്നു. அதே சுத்தியல் வைத்து அவனை அடிக்கிறான். അവൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്തു. அவன் திடீர்னு போனை எடுத்து തന്റെ കാമുകിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി. தன்னுடைய காதலியை கூப்பிடுறான். തന്റെ காதலியை വിളിച്ചു വരുത്തി. தன்னுடைய காதலியை கூப்பிடுறான். 22 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വന്നു. 22 வயசுள்ள அந்த பெண் பிள்ளை வருகிறான். അനിയൻ അകത്ത് ചത്തു കിടക്കുന്നു. தம்பிக்கு வீட்ல செத்து கிடக்குறான். അമ്മ ബോധം കെട്ടു മരണവെപ്രാളത്തിൽ കിടക്കുന്നു. മരിച്ചെന്ന ഇവൻ ഓർത്തത്. அம்மா மயங்கி சாவதற்கு ஏதுவாய் கிடக்குறாங்க. ആ സമയത്ത് കാമുകിയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. அந்த நேரம் അവൻ കൊന്നു. 5 പേരെ അവൻ കൊണ്ടാൻ. ഈ കൊന്നവൻ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സബ് ജയിലിൽ കിടക്കുക. இந்த കൊന്നവൻ ഇപ്പൊ യൂരപുര ജയിലിൽ കിടക്കുறான். 23 വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ. 23 വയതേ ഉണ്ട്. അപ്പൻ ഗൾഫിലാ, அப்பா வெளிநாட்டுல. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയട്ടെ, ഒരു മുறை കൂടെ തെളിവായി അവൻ ഈ சொல்லுகிறேன். കൊലപാതകം മുഴുവൻ നടത്തിയത് മയക്കുമരുന്നിന് വേണ്ടിയാ. அவன் இந்த கொலை எல்லாம் செய்தது மயக்க ലോകം ദുഷ്ടതയിൽ പെരുകി, உலகம் அக்கிரமத்தில் പാപത്തിൽ പെരുകി, பாவம் பெருகிறது, നാശത്തിൽ പെരുകി. நாசமோசங்கள் ഈ பெருகிறது. കാലഘട്ടം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക, എന്റെ യേശുവിന്റെ മരമടുത്തു. காலத்தை பார்க்கும்போது புரிந்து கொள்ளுங்கள், ഇത് നോഹയുടെ കാലം പോലത്തെ കാലമാണ്. இது நோவாவின் காலத்தை போல காலம். ഞാൻ ആ ഭാഗവും വിവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമയം 9:30 ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ മുൻപോട്ടോണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുക. നമ്മുടെ നേരം അധികമാണതിനാൽ സീക്കിരം മുടിക്ക വിരുമ്പുகிறேன். ഈ കാലഘട്ടം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, എന്റെ യേശു വരുവാൻ സമയമായി. இந்த காலத்தை பார்க்கும்போது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய என் இயேசு வருவதற்கு യേശു സമീപം. എന്തിനാണ് വരുന്നത്? இயேசு எதற்காய் வருகிறார்? തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുക, தன்னுடைய சபையை തന്റെ சேர்ப்பதற்கு. സഭയെ ചേർക്കുക. தன்னுடைய சபையை ഒരു சேர்ப்பதற்கு. വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19 അധ്യായം 7 വാക്യം വായിച്ചേ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19 அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனம். 19 അധ്യായം 7 വാക്യം വേഗത്തിൽ. 19:7. நாம்
சந்தோஷப்பட்டு നാം സന്തോഷപ്പെട്ട് களி கூர்ந்து ആ. அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோ. ആ. ആട്ടുകുട്ടിയാരുടെ കല്യാണം വന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആട്ടുകുട്ടിയാനുടെ കല്യാണം വന്നത്. ആ. அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் അവളുടെ മനവിയും അവളെ കാന്തയും அவருடைய மனைவியும் തന്നച്ചാൻ ഒരുക്കി அவளை தன்னைத்தான் ஆயத்தம் பண்ணி കാത്തിരിക്കുന്നു. காத்திருக்கிறார். ഈ വാക്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുവാ. இந்த வார்த்தையில் வேகமாய் நான் முடிக்கிறேன். കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം, ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம், യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവാഹം. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திருமண விவாகம். ആരാണ് യേശുവിന്റെ മണവാട്ടി? யார் இயேசுனுடைய மணவாட்டி? ആരാണ് യേശുവിന്റെ കാന്ത? யார் இயேசுனுடைய மணவாட்டி? വിശുദ്ധ സഭയാണ്. ஓ பரிசுத்த சபையே. അപ്പൊ സഭയും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം. ஓ சபையும் கிறிஸ்துவோடும் உள்ள திருமணம். ഈ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീക വിവാഹമാണ്. இந்த விவாகம் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய விவாகம். നമ്മുടെ വിവാഹമൊക്കെ മാനുഷികമായ ജഡിക വിവാഹമാണ്. நம்முடைய திருமணங்கள் எல்லாம் மாம்சத்தினுடைய നമ്മൾ திருமணங்கள். കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പുത്രസമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടായി ലോകത്തിൽ പെരുകുവാൻ വേണ്ടി. நம்ம திருமணம் பண்ணுவது பிள்ளைகள் உண்டாகி உலகத்தில் பெருகுவதற்கு. എന്നാൽ ആത്മീക വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തതികൾ ജനിക്കുന്നതല്ല. ஆனால் ஆவிக்குரிய திருமணம் என்று சொன்னால் குழந்தைகள் பிறக்காது. ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ആത്മീക വിവാഹമാണ്. கிறிஸ்துவும் சபையுமாக உள்ள விவாகம் ஆவிக்குரிய விவாகம். നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ മണവാട്ടിയാണ്. நாம் கிறிஸ்துனுடைய சபையா இருக்கிற மணவாட்டி. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മണവാളനാണ്. கிறிஸ்து நம்முடைய மணவாளன். എങ്കിൽ വിവാഹം എങ്ങനെയാണ്? அப்படியானால் திருமணம் விவாகம் எப்படி? യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹത്തെ എടുത്തു കാണിച്ചാണ് യേശു ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. யூதர்களுடைய திருமணத்தை எடுத்து காண்பித்து தான் இயேசு இதை கற்றுக் கொடுக்கிறார். യഹൂദന്റെ വിവാഹം എങ്ങനെയാണ്? யூதர்களுடைய விவாகம் எப்படி? ഞാൻ നിങ്ങളെ യഹൂദന്റെ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. நான் உங்களை யூதர்களுடைய கல்யாணத்திற்கு கொண்டு போறேன். യഹൂദന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, யூதருடைய கல்யாணத்திற்கு ஒரு தனித்தன்மை. വിവാഹത്തിന് മുൻപേ വിവാഹ നിശ്ചയമുണ്ട്. திருமணத்திற்கு முன்பதாக திருமண நிச்சயதார்த்தம் உண்டு. വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ഒരു പ്രായമുണ്ട്. திருமண நிச்சயதார்த்தத்திற்கு ஒரு வயது வரும். നമുക്കും വിവാഹ നിശ്ചയമുണ്ട്. நமக்கும் திருமண പക്ഷേ நிச்சயதார்த்தம் അതിന് உண்டு. നമ്മളൊരു പ്രായം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. நமக்கு நம்ம ஒரு வயதை പക്ഷേ வச்சிருக்கோம். യഹൂദന്റെ വിവാഹത്തിന് ഒരു പ്രായമുണ്ട്. ஆனா யூதருடைய திருமணத்திற்கு ஒரு வயது உண்டு. ചെറുക്കന് 12 വയസ്സും பையனுக்கு 12 വയതും പെൺകുട്ടിക്ക് 9 വയസ്സും പ്രായം. பெண் பிள்ளைக்கு 9 വയതും. നിങ്ങൾ ആരും അതോർത്ത് സന്തോഷിക്കരുത്. அதை யாரும் நினைச்சு சந்தோஷப்படாதீங்க. 12ാം വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ നിയമമില്ല. கல்யாணம் 12வது വയതിல உங்க கல்யாணம் പക്ഷേ நடத்துறது. യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം 12ാം വയസ്സിൽ ചെറുക്കനും പെൺകുട്ടിക്ക് 9ാം വയസ്സും. ஆனால் யூதருடைய திருமண விவாக நிச்சயம் 12 வயதும் பெண் பிள்ளைக்கு 9 வயது. ഈ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, இந்த விவாக நிச்சயதார்த்தத்தினுடைய தனித்தன்மை, ആലോചിച്ചനന്തരം പെണ്ണുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യാൻ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരികയാണ്. இத பேசி முடிஞ்ச அப்புறம் பெண்ணோடு கூட நிச்சயதார்த்தம் செய்வதற்காக பையனுடைய வீட்டில இருந்து ஆட்கள் ഈ வருவார்கள். പയ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കുട്ടരെ ഒന്ന് പഠിക്കാം. இந்த பையனுடைய வீட்டில இருந்து வரும்போது இந்த மனைவி குறித்து நான் പയ്യൻ, பேசுறேன். பையனும் പയ്യന്റെ അമ്മ, பையனுடைய அம்மா, പയ്യന്റെ ബന്ധുക്കൾ, அவனுடைய சொந்தக்காரங்க, പയ്യന്റെ അപ്പൻ, அவனுடைய அப்பா നമ്മളെ പോലെ തന്നെ. நம்மளை போலதான். പക്ഷെ അവർ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറെ സാധനമുണ്ട്. ஆனா அவங்க வரும்போது கொண்டு வர்ற பல காரியங்கள் உண்டு. ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ചെറുക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ இந்த பெண் பிள்ளையை பார்த்து இந்த பையனுக்கு விருப்பப்பட்டால் ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ചെറുക്കൻ ഒരു മോതിരം അണിയിക്കണം. இந்த பெண் பிள்ளையினுடைய கையில இந்த வாலிப பையன் ஒரு மோதிரத்தை போட ഈ வேண்டும். മോതിരം അവൾ പിന്നെ ഊരാൻ പാടില്ല. இந்த மோதிரத்தை நீ அவங்க கலத்தவே முடியாது. 2 ചിത്ര തയ്യലുള്ള ഒരു മൂടുപടം ഈ ചെറുക്കൻ ആ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ ഇടണം. 2 சித்திர தையலாடை உள்ள ஒரு முக்காடை இந்த பையன் இந்த பெண்ணுடைய தலையில போட வேண்டும். மூன்றாவது, പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ കൊടുക്കണം. இந்த பெண் பிள்ளையினுடைய வீட்டுக்காரர் கேட்கிற எவ்வளவு பணமா இருந்தாலும் இந்த பையனுடைய வீட்டுக்காரர் கொடுக்க வேண்டும். നമ്മൾ എങ്ങനെയാ? நம்ம எப்படி? 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 10 പ്രാവശ്യം തോറ്റാലും 10ஆம் கிளாஸ்ல 10 தடவை ஃபெயில் ஆனாலும் ഡോക്ടറായ പെണ്ണ് വേണം ഭാര്യ. மனைவி வந்து டாக்டர் படிச்சிருக்கணும். ഒരു നല്ല BMW കാറും വേണം. ஒரு நல்ல BMW காரும் வேணும். ഒന്നെങ്കിൽ 2 ഏക്കർ വസ്തു, கிடைச்சதுன்னா 2 ஏக்கர் ഒരു வஸ்து 2 നില കെട്ടിടവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുത്തച്ച. ஒரு 2 மாடி வீடு இருந்தா அதை விட ரொம்ப சந்தோஷம். ചെറുക്കന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എത്രയാ? பையனுடைய படிப்பு என்ன? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ 3 പ്രാവശ്യം തോറ്റു. 8ஆம் கிளாஸ்ல 3 தடவை ஃபெயில் ஆயிருக்கான். അവന്റെ ഡിമാൻഡോ എന്റെ അപ്പോ ഡിമാൻഡ് തന്നെ. அவருடைய எதிர்பார்ப்பு, ஓ மை காட். പക്ഷേ യഹൂദൻ അങ്ങനെയല്ല. ஆனா யூதன் அப்படி அல்ல. പെണ്ണിന്
പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് പണം കൊടുക്കണം. ஒரு பெண்ணை கெட்டணும்னா அவன் யூதன் தான் இங்க இருந்து பையன் தான் இங்க இருந்து கொடுக்கணும். ഇവിടുത്തെ ഒറ്റ ചെറുക്കന്മാർ അവിടെ പോയി കെട്ടൂല. இங்க இருந்து ஒரு பையன் அங்க போய் கல்யாணம் பண்ண மாட்டான். അങ്ങനെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ அப்படி திருமணத்தை நிச்சயதார்த்தம் பண்ணும்போது പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം കൊടുക്കണം. இந்த பெண்ணினுடைய வீட்டுக்காரர் என்ன கேக்குறாங்களோ அந்த பணத்தை கொடுக்கணும். അതുകൂടാതെ அது போகாதே ചെറുക്കൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ 10 ദ്രഹ്മപ്പണം കൊടുക്കണം. இந்த பையன் இந்த பெண்ணுடைய கையில 10 திரம்ம பணம் கொடுக்கணும். വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. இதெல்லாம் விவரித்து சொல்ல எனக்கு ரொம்ப ஆசை. സമയമില്ല. ஆனா டைம் இல்ல. ആ ദ്രഹ്മയിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് വീട് മൊത്തം തൂത്തുവാരേണ്ടി വന്നത്. அந்த திரம்மையில் ஒண்ணு காணாததுனால தான் அந்த வீடு மொத்தம் தூத்து வாரி அவங்க தேடினாங்க. ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ള വിഷയമാണ്. அது பெரிய அர்த்தமுள்ள விஷயம். ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊന്നുകൂടി കൊടുക്കണം. அது 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 ഇല്ലാമ இன்னொரு காரியத்தையும் கொடுக்கணும். വിവാഹം നടക്കുന്ന ദിവസം ധരിക്കേണ്ട വിവാഹ വസ്ത്രം കൊടുക്കണം. அந்த விவாகம் நடக்கிற அன்னைக்கு போடுறதுக்கான வஸ்திரத்தையும் கொடுக்க வேண்டும். ഇത്രയും കൊടുത്ത് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവരങ്ങ് പോണം. இதெல்லாம் கொடுத்து பிள்ளைய விருப்பப்பட்டு தான் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு போனோம். ഈ പോകുന്ന ചെറുക്കനോട് ചോദിച്ചേ, இந்த போகிற இந்த பையனோட கேட்டு பாருங்க, നിന്റെ കല്യാണം എന്നാ? ചോദിച്ചേ, பெண்ணனோடு கேளுங்க, നിന്റെ കല്യാണം എന്നാ? உன்னுடைய கல்யாணம் என்னைக்கு? അറിയില്ല, தெரியாது. പെണ്ണിന്റെ അപ്പനോടോ അമ്മയോട് ചോദിച്ചേ, பெண்ணுடைய அப்பாவோட அம்மாவோட கேட்டு பாருங்க, അറിയത്തില്ല, அவங்களுக்கும் தெரியாது. ചെറുക്കന്റെ ബന്ധുക്കളോട് ചോദിച്ചേ, பிள்ளை பையனுடைய சொந்தக்காரங்களோட கேட்டு பாருங்க, അറിയത്തില്ല, அவங்களுக்கும் தெரியாது. പിന്നെ വിവാഹം എന്നാന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരൊറ്റയാളേ ഉള്ളൂ. ஆனா விவாகம் திருமணம் என்றைக்கு என்று அறிந்த ஒரே ஒரு ஆள் உண்டு, ചെറുക്കന്റെ അപ്പൻ മാത്രം. அந்த பையனுடைய அப்பா மாத்திரம். അപ്പൻ പറയുന്ന ദിവസമേ വിവാഹം നടക്കാൻ அந்த പറ്റും. அப்பா என்றைக்கு சொல்லுகிறாரோ அன்னைக்கு தான் திருமணம். എന്താണ് അതിന് ഇടയിൽ നടക്കേണ്ട വിഷയം? அப்படின்னா அதனுடைய இடைக்கட்ட காலத்துல என்ன ഈ நடக்கும்? ചെറുക്കൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ இந்த பையன் திருமண நிச்சயதார்த்தம் ഈ முடிஞ்சா പെണ്ണിനെ താമസിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യമായ വീട് ഈ പയ്യൻ പണിയണം. இந்த பெண்ணை வைத்து வாழ்வதற்கு தேவையான தகுதியான வீடை இவன் கட்டணும். ഇവന് വീട് വെക്കാൻ സാമ്പത്തികമില്ലെങ്കിൽ இவனுக்கு வீடு கட்டுவதற்கு பொருளாதாரம் അവന്റെ இல்லைன்னா കുടുംബ വീടോട് ചേർന്ന് ഇവർക്ക് മാത്രം പാർക്കാൻ ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കണം. அவனுடைய குடும்ப வீடோட சேர்த்து இவனும் அவனுடைய மனைவியும் தங்குவதற்கான ஒரு ரூம கட்டணும். അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, அப்படின்னா நீங்க ഈ கேட்பீங்க, 12 വയസ്സുള്ള കൊച്ചൻ ഈ വീട് വെക്കാൻ എവിടെ പണം? இந்த 12 வயதுள்ள பையனுக்கு எப்படி பணம் கிடைக்கும் நீங்க പക്ഷെ கேட்பீங்க. വീട് വെക്കാതെ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല. ஆனா வீடு வைக்காம கல்யாணம் நடக்காது. വീട് വെച്ച ശേഷം അപ്പനെ വിളിച്ചു വീട് കാണിക്കണം. இந்த வீடு வைத்த பின்பதாக அப்பாவை கூப்பிட்டு இந்த வீட்டை അപ്പൻ காண்பிக்கணும். വീട് ശരിയെന്നും പെങ്കൊച്ചുമായി താമസിക്കാൻ യോഗ്യമായ വീടെന്നും ഉറപ്പായ ശേഷമേ വിവാഹം സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ. அப்பா இந்த வீடு நல்லா இருக்கு, இந்த பெண்ணோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்கு முடியும் தகுதியான வீடு അപ്പൊ என்று ഈ சொன்ன വീട് വെക്കാൻ பின்னதான் പണം എവിടെന്നാ? இந்த வீடு வைப்பதற்கு பணம் எங்க ഈ இருந்து? വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട ചെറുക്കിന് നാട്ടുകാരെന്ന പേരാണ് രാജകുമാരൻ. இந்த விவாக நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்பட்ட பையனுக்கு சொந்தக்காரங்க கிராமவாசிகள் போடுற பேர் தான் ராஜகுமாரன். പെൺകുട്ടിക്കിടുന്ന പേര് രാജകുമാരി. இந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கிற பேர் தான் ഇവൻ ராஜகுமாரத்தி. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ജോലി, இவன் அடுத்தது செய்ய வேண்டிய வேலை, ഓരോ ദിവസവും ദേശത്തെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ஒவ்வொரு நாள் இந்த நாட்டுல வீட்டுல நடந்து അത്തിപ്പഴം പെറുക്കണം. அத்தி பழத்தை அவன் கலெக்ட் பண்ணணும். അത് പൊടിക്കണം, അത് വറുത്തു പൊടിക്കണം, அந்த அத்தி பழத்தை வறுத்து അത് பொடிக்கணும். മാവാക്കി മാറ്റണം, அதை அவன் மாவாக மாற்றணும். മുന്തിരിക്കൊലകൾ ശേഖരിക്കണം, அவன் திராட்சை குலைகளை അത് சேகரிக்கணும். വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റണം. அதை അവൻ திராட்சை ரசமாய் ഈ மாற்றணும். അടയും ചുട്ടു വീഞ്ഞുമായി இந்த அப்பமும் சுட்டு திராட்சை ரசமுமாய் ജനങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ஜனங்கள் எங்க பந்தி இருப்பார்களோ அங்க கொண்டு போய் வைக்கணும். ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം, அங்கே சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொல்லணும், വന്ന് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്ത് வந்து சாப்பிட்டு புசித்து குடித்து എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവീൻ. என்னை ஆசீர்வதியுங்கள். ഇത് കാണുമ്പോൾ ദേശപ്രവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാകും, இதை பார்க்கும்போது தேசத்தில் உள்ளவர்களுக்கு വിവാഹ புரியும், നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജകുമാരനാണ് ഇവൻ. இந்த விவாக நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்பட்ட ராஜகுமாரன் ഇവന് இவன். വിവാഹത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. இவனுடைய விவாகத்திற்கு பொருளாதாரம் உண்டாக்குவதற்கு தான் இவன் இந்த வியாபாரத்தை ദേശത്തിലെ செய்கிறான். പ്രഭുക്കന്മാർ വരും, தேசத்தில் உள்ள பெரியவர்கள் ഈ வருவார்கள், അപ്പവും വീഞ്ഞും കാണും. இந்த அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் பார்ப்பார்கள். ഇവനോട് ചോദിക്കും, നീ ഒരു രാജകുമാരനാണോ? இவனோடு கேட்பார், நீ ஒரு ராஜகுமாரன் അവൻ தானா? പറയും, അതെ. அவன் சொல்ல, ஆமா. നിന്റെ രാജകുമാരി ആരാ? அப்படியானால் ராஜகுமாரத்தி അവൻ யார்? രാജകുമാരിയുടെ വീടും വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചും പറയും. அவன் ராஜகுமாரத்தின் வீட்டும் சொந்தக்காரங்களை குறித்து ഇവൻ சொல்லுவான். കൊടുത്ത അപ്പവും വീഞ്ഞും അവർ കുടിക്കും. இவன் கொடுத்த அப்பமும் திராட்சரசத்தையும் குடிப்பார்கள். ഇതിന്റെ വിലയല്ല, അവർക്ക് അവകാശമായ
തുകയെടുത്ത് ഇവന് കൊടുക്കും. இதனுடைய விலை தேசின் அளவின் அடிப்படை இதற்கு என்ன பணம் கொடுக்குமோ அந்த பணத்தை கொடுப்பாங்க. എന്നിട്ട് ഇവന്റെ തലമേൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയും, அதற்கு பின்பதாக இவருடைய தலையில கையை வைத்து சொல்வார்கள், യഹോവയാൽ നീയും നിന്റെ രാജകുമാരിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്. യഹോവാവിനാൽ നീയും ഉன்னுடைய രാജകുമാരത്തിയും ഈ ആശീർവദിക്കപ്പെടുവീர்கள். പണം മുഴുവനും മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം സ്വരൂപിച്ച് അപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കും. இந்த பணத்தை இப்படி பல மாதங்கள் வருடங்களா இவன் தேர்ந்தெடுத்து அப்பாவிடத்தில் கொடுப்பான். ഇവൻ ഈ പണവും അപ്പൻ കൊടുത്ത പണവും ഇവൻ കൊടുത്ത പണം എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു വീട് വെക്കും. இவனுடைய பணமும் அப்பா கொடுத்த பணமும் சேர்த்து அவன் வீடு கட்டுவான். വീട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് இந்த வீடு கட்டி முடித்த பின்பதாக അപ്പനെ വിളിച്ചറിയിക്കും, അപ്പാ എന്റെ ഭവനം റെഡിയായി. அப்பாவை கூப்பிட்டு சொல்லுவான், அப்பா என்னுடைய வீடு ரெடி. അപ്പൻ വന്ന് നോക്കും, அப்பா வந்து பாப்பாங்க, ഭവനം പൂർത്തിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. வீடு வேலை முடிஞ்சிருக்குன்னு புரிந்து വിശുദ്ധ கொள்வாங்க. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, பரிசுத்த வேதாகமம் இப்படி சொல்லுகிறது, യേശു എന്ന രാജകുമാരൻ, இயேசு என்கிற தேவகுமாரன், രാജകുമാരൻ மணவாளன், രാജകുമാരിയായ മണവാട്ടിയെ ഭൂമിയിലിട്ടിട്ട് ராஜகுமாரத்தியா இருக்கிற மணவாட்டியை பூமியில வைத்து രക്ഷ എന്ന വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തിയിട്ട് ரட்சிப்பு என்கிற விவாக நிச்சயதார்த்தம் நடத்திவிட்டு പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, அவர் போகும்போது சொன்ன ஒரு வார்த்தை உண்டு, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ண போகிறேன். എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ என்னுடைய பிதாவின் வீட்டில் അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ ஆனால் പോകുകയാണ്. நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண ഞാൻ போகிறேன். പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോ நான் போய் இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணின ഞാൻ பின்பு വീണ്ടും വരും. நான் மறுபடியும் ഞാൻ வருவேன். വീണ്ടും വരും. நான் மறுபடியும் ഞാൻ வருவேன். വീണ്ടും വരും. நான் மறுபடியும் ആ வருவேன். യേശു മറ്റൊരു വാക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, அந்த இயேசு இன்னொரு வார்த்தை ഞാൻ சொன்னார், വീണ്ടും വരുന്നത് நான் மறுபடியும் வருவது എന്റെ പിതാവല്ലാതെ என்னுடைய பிதா இல்லாமல் ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. நான் எனக்கு தெரியாது. പിതാവല്ലാതെ என்னுடைய பிதா ஒருவரை தவிர പുത്രൻ പോലും അറിയുന്നില്ല. எனக்கு குமாரன் போல தெரியாது. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വിഭാഗമായ സഭയുമായിട്ട് വേളി വീണ്ടെടുപ്പ്, യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് എപ്പോഴും യേശുവിനും അറിയത്തില്ല, പിതാവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. அப்படியானால் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய விவாகம் இயேசுவுக்கு போல தெரியாது, பிதா ஒருவரை தவிர. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. ஆனா ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி നാളെ முடிக்கிறேன். ഈ സ്ഥലത്ത് കൺവെൻഷൻ ഇല്ല. நாளை இந்த இடத்துல கன்வென்ஷன் கூட்டம் இல்லை. കർത്താവരം താമസിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷമേ ഉള്ളൂ. கர்த்தருடைய வருகை தாமதித்த அடுத்த வருஷம் தான். അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് മഴ ഇല്ലാത്തോണ്ട് 15 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കാം. நாளை இல்லாததுனால மழை இல்லாததுனால கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்க சொல்றேன். ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാം. இந்த காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். രാജകുമാരൻ ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയി. ராஜகுமாரத்தை நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிட்டு போயிட்டா. അത്തിപ്പഴവും പറക്കി, அத்திப்பழமும் பறக்கி, രാക്ഷസ വീഞ്ഞും എടുത്ത് திராட்சரசமும் எடுத்து വിറ്റ് அவை அவற்றையெல்லாம் வியாபாரம் വീട് பண்ணி വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. அவர் வாசஸ்தலம் ഉണ്ടാക്കി ഈ கொண்டிருக்கிறார். പെൺകുട്ടി വഴിപിഴച്ചു പോയാൽ ഈ രാജകുമാരൻ അറിയുമോ? இந்த பெண் பிள்ளை விவாக நிச்சயதார்த்தம் பண்ணப்பட்டவள் வழி தவறி போனால் அவருக்கு தெரியுமா? ഈ പെൺകുട്ടി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യമുണ്ട്. இந்த பெண் பிள்ளை செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு. എന്താ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം? என்ன செய்யணும்? വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഇവൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ, விவாக நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த பின்பதாக வெளியே இறங்கும் போது ഇവളെ കയ്യിൽ മോതിരം കണ്ടിരിക്കണം. இவருடைய கையில மோதிரம் இருக்க ഇവളെ வேண்டும். തലയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം. இவருடைய தலையில முக்காடு இருக்க வேண்டும். ഇതില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ இது இல்லாம போனா രാജകുമാരനെ ഇവൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ராஜகுமாரனை இவள் அங்கீகரிக்கவில்லை என்று அர்த்தம். ഇതില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. இது இல்லாம வெளியே போக ഇത് முடியாது. കാണുമ്പോൾ ദേശക്കാർക്കറിയാം ഇവൾ ഒരു രാജകുമാരിയാണ്. இதை பார்க்கும்போது தேசத்துல உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் இவள் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணப்பட்டவள். യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞേ, இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய നീ பிள்ளையே, സ്കൂളിൽ പോയാലും, நீ பள்ளிக்கூடத்திற்கு നീ போனாலும், കോളേജിൽ நீ പോയാലും, கல்லூரிக்கு നീ போனாலும், കച്ചവട സ്ഥലത്ത് പോയാലും, நீ வியாபாரத்திற்கு നീ போனாலும், കൃഷിയിടത്ത് പോയാലും, நீ விவசாயம் பண்ண നീ போனாலும், വാഹനത്തിൽ പോയാലും, நீ வண்டியில നീ போனாலும், ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും, உலகத்துல எங்க നിന്നെ போனாலும் കാണുന്നവൻ പറയണം നീ രാജകുമാരിയാ. உன்னை பார்க்கிறவன் சொல்லணும் நீ ஒரு மணவாட்டி. നിന്നെ കാണുന്നവൻ പറയണം നീ യേശുവിന്റെ വകയാ. உன்னை பார்க்கிறவன் சொல்ல நீ இயேசுவுக்குரியவன். കാണുന്നവൻ പറയണം നീ രാജകുമാരിയ, വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടവളോ. உன்னை பார்க்கிறவன் சொல்லணும் நீ நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த மணவாட்டி. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. இரண்டாவது ஒரு காரியம் ഈ உண்டு. പെൺകുട്ടി இந்த பெண் பிள்ளை എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും. எல்லா நாளும் காலையில எழும்புவாங்க. എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് எழும்புகிற நேரத்துல ഇവൾ അപ്പനും അമ്മയും ഇവൾ അരികിലേക്ക് ചെല്ലും. இவருடைய அப்பாவும் அம்மாவும் பக்கத்துல போவாங்க. അവരുടെ കൈവശം ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. அவங்க கையில ஒரு சாதனம் உண்டு. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല,
ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുകൊടുത്ത രാജകീയമായ വിവാഹ വസ്ത്രം. இது இவருடைய கையில ஒண்ணு இருக்கு, அது வேற ஒன்றும் இல்ல. ராஜகுமாருடைய வீட்டுல இவளுக்கு கொடுத்த விவாக வஸ்திரம். ആ വിവാഹ വസ്ത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും പറയും, அந்த விவாக வஸ்திரத்தை காண்பித்து அம்மாவும் அப்பாவும் என்ன നീ പോയി செய்வாங்க? കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വന്ന് நீ போய் குளித்து ரெடியாகி வந்து ഈ വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കേ. இந்த விவாக வஸ்திரத்தை அணிந்து கொள். ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ஒருவேளை നിന്റെ രാജകുമാരൻ ഇന്നു വന്നേക്കാം. உன்னுடைய ராஜகுமாரன் இன்றைக்கு வருவார். അവൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയിരിക്കണം. அவள் உடுத்து ஆயத்தமாகி இருக்க അതാണ് வேண்டும். വാക്യം വായിക്കുന്നത്. அதனால்தான் வாசனம் வாசிக்கிறோம். കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய திருமணம் തന്റെ வந்தது. തന്റെ കാന്തയും அவருடைய மனைவியும் ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്നു. ஆயத்தமாகி இருக்கிறார். ഇന്നൊരുങ്ങണം. இன்றைக்கு ஒருங்க வேண்டும். ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരുങ്ങണം. இன்றைக்கு வரலன்னா நாளைக்கு ஆயத்தமாகணும். നാളെയും ഒരുങ്ങിയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളും ഒരുങ്ങണം. நாளைக்கு ஆயத்தமாகி வரலன்னா மத்தனாவும் ഏതു നിമിഷവും ഒരു കാന്ത ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. எந்த நிமிஷமும் ஒரு மணவாட்டி ஆயத்தமாயிருக்கணும். കാന്തന്റെ വരവ് താമസിക്കുമ്പോൾ വിവാഹ വസ്ത്രം ഊരിക്കളയരുത്. மணவாளனுடைய வருகை தாமதமாகும் போது வஸ்திரத்தை கழட்டி போடக்கூடாது. ഊരി മാറ്റരുത്. முக்காட மாற்றக்கூடாது. മുദ്രമോതിരം ഊരിക്കളയരുത്. முத்திரை மோதிரத்தை மாற்றிவிடக் கூடாது. ഏൽപ്പിച്ചത് നീ ഇല്ലാതാക്കരുത്. உனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ இல்லாமலாக்க கூடாது. ഇനി മറ്റൊരു സംശയം കൂടിയുണ്ട്. ஒரு சந்தேகம் கூட உண்டு. ചെറുക്കൻ ദൂരെ, ராஜகுமாரன் தூரம் இருக்கிறார். രാജകുമാരി ദൂരെ. ராஜகுமாரத்து இன்னொரு தூரம். ഈ പെൺകുട്ടി വല്ല വഴിപിഴച്ചും പോയാൽ இந்த ஒருவேளை இந்த பெண் பிள்ளை வழி தவறி போனால் രാജകുമാരൻ എങ്ങനെ അറിയും? ராஜகுமாரனுக்கு எப்படி தெரியும்? അറിയാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. அறிவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. പക്ഷെ രാജകുമാരന്റെ ഈ അപ്പൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ஆனால் ராஜகுமாரனுடைய அப்பா ஒரு காரியத்தை എന്താണ് செய்வார். ചെയ്യുന്നത്? என்ன செய்வார்? രാജകുമാരൻ അറിയാതെ, ராஜகுமாரனுக்கே தெரியாமல், രാജകുമാരി അറിയാതെ, ராஜகுமாரத்தி தெரியாமல், രാജകുമാരന്റെ വീട്ടുകാരറിയാതെ, ராஜகுமாரத்தியோட வீட்டுக்காருக்கு ഈ தெரியாமல் അപ്പന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ വിളിക്കും. இந்த அப்பாவுக்கு மிகுந்த உண்மை உள்ள ஒரு விசாரணைக்காரனை ആ வச்சிருப்பார். കാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, அந்த வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு, എന്റെ മകന് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജകുമാരി എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന് നീ നോക്കിക്കൊണ്ട് കാണാം. என்னுடைய மகனுக்கு விவாக நிச்சயதார்த்தம் பண்ணப்பட்ட ராஜகுமாரத்தி எப்படி நடக்கிறாள் என்று வேவு അവൾ பார்க்க ഏതു வேண்டும். വഴിയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നോ എന്ന് നോക്കി എന്നോട് പറയണം. அவர் ஏதாவது வழி தப்பி நடக்கிறாளா என்று நோக்கி ഈ பார்க்கணும். പിതാവ് അയച്ചൊരു കാര്യസ്ഥൻ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. இந்த பிதா அனுப்பின ஒரு காரியஸ்தன் இதை பார்த்து ഈ கொண்டிருப்பார். രാജകുമാരിയെ കാന്ത ഞാനും നിങ്ങളുമാ. இந்த ராஜகுமாரனுடைய மணவாட்டி நீங்களும் நானும் தான். രാജകുമാരൻ കർത്താവായ യേശുവാ. அந்த மணவாளன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് കർത്താവായ യേശു പോയി. இந்த நிச்சயதார்த்தத்தை முடித்துவிட்டு இயேசு നീ போயிருக்கிறார். വഴിപിഴച്ചു പോയാൽ, இனி நீ வழி தப்பி നീ போனால், ഏതേലും തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ പോയാൽ, ஏதாவது தவறான வழியில போனால், ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ, தேவனுக்கு சித்தமில்லாத பாதையில் நடந்தால், നീ അറിയാതെ നിന്നെ നോക്കുന്നൊരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട്. உனக்கே தெரியாம உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியஸ்தன் உண்டு. പിതാവ് നിയോഗിച്ച കാര്യസ്ഥൻ. அது பிதா ஏற்படுத்தின காரியஸ்தன். ആരാണ് കാര്യസ്ഥൻ? யார் அந்த காரியஸ்தன்? പിതാവിന്റെ കാര്യസ്ഥന്റെ പേരാ പരിശുദ്ധയാത്മാവ്. பிதாவாகிய காரியஸ்தனுடைய பேர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். നിങ്ങളെയും ഓരോ നിമിഷവും നോക്കുന്ന കാര്യസ്ഥൻ പരിശുദ്ധയാത്മാവ്. உங்களையும் என்னையும் ஒவ்வொரு நிமிடம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியஸ்தன் பரிசுத்த ஆவியானவர். കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്കായി അയച്ചു തരുന്നു. நான் என்னுடைய தேற்றரவாளனை உங்களுக்காய் ഇന്ന് രാത്രി அனுப்புகிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മറച്ചു നിനക്ക് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല. இந்த ராத்திரி பரிசுத்த ஆவிக்கு மறைவாய் எங்கே போக முடியும்? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാറി നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. பரிசுத்த ஆவிக்கு மாறி உன்னால் நடக்க முடியாது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை பார்த்து നിന്റെ கொண்டிருக்கிறார். മൊബൈലുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. உன்னுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்த ஆவியானவர் பார்க்கிற மொபைல். മൊബൈലുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. உங்களுடைய கையில் இருக்கிற மொபைல் போனை பரிசுத்த ஆவியானவர் பார்க்கிறார். ടെലിവിഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. உங்களுடைய டிவியை பரிசுத்த ஆவியானவர் നീ பார்க்கிறார். വായിക്കുന്നതും പാടുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും പറയുന്നതും നടക്കുന്നതും പോകുന്നതും വരുന്നതും பண்ணுவர் ஜெபம் வைக்க மணவாளனாகிய இயேசு வர നീ நேரமாயிற்று. കൈവിടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടമല്ല. வேதனைப்படுவதற்கு அவருக்கு ഇഷ്ടമല്ല. வேதனைப்படுவதற்கு அவருக்கு നീ விருப்பமில்லை. കണ്ണുനീർ കുടിക്കുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല.
ഇഷ്ടമല്ല. நீ கண்ணீர் வடிப்பது அவருக்கு നീ விருப்பமில்லை. രോഗിയായി കിടക്കുവാൻ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല. நீங்க வியாதியாக இருப்பது அவருக்கு ഇന്ന് விருப்பமில்லை. രാത്രി യേശുവിനെ തൊടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുണ്ട്? இந்த ராத்திரி இயேசு என்னை தொட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர் யார் എനിക്ക് വേണ്ടി உண்டு? പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറയുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ எனக்காக ஜெபியுங்க என்று சொல்லுகிற யாராவது உண்டா? കരമൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ട്. கைகளை உயர்த்தலாமா? எனக்காக കരമൊന്ന് ஜெபியுங்க. ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ട്. அந்த കരத்தை ഉയർത്തുക. കരം ഉയർത്തിയവർ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് വരാം. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞു പാട്ട് പാടും. ഈ കരം ഉയർത്തി വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് വരാം. ദൈവദാസന്മാരെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയും ദൈവം, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ അറിയും ദൈവം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവർ മുൻപോട്ട് വേഗത്തിൽ വരാം. இந்த தேவை உள்ளவர்கள் முன்பாக வாருங்கள். இப்பொழுது நாங்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தர் உங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற போகிறார். உங்களை சுகமாக்க போகிறார். உங்களை விடுதலையாக்க போகிறார். നോക്കണ്ട, நீங்க വേற யாரையும் பார்க்க നിങ്ങൾ வேண்டாம். ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. நீங்க யாரையும் பார்க்க ഇന്ന് வேண்டாம். രാത്രി ലജ്ജ കൂടാതെ മുൻപോട്ട് നീ കാണിച്ച ഈ മനസ്സുണ്ട്. இந்த ராத்திரியில் நீங்க வெட்கப்படாம வந்த இந்த மனசை கர்த்தர் ഇത് பார்க்கிறார். യേശു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இதை இயேசு பார்த்து തന്റെ கொண்டிருக்கிறார். അടുക്കൽ വരുന്നവരെ കൈവിടാത്ത ദൈവം, அவருடைய அருகில் வருகிறவளை തന്റെ கைவிடாதவர். അരികിൽ വരുന്നവരെ കൈവിടാത്ത அவருடைய ദൈവം, அருகில் வருகிறவளை തന്റെ கைவிடாதவர். അടുക്കൽ വരുന്നവരെ അണച്ചു വെക്കുന്ന ദൈവം அவருடைய அருகில் வருகிறவரை கட்டி ഇന്ന് அணைக்கிறவர். രാത്രി നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ പോകുക. இந்த ராத்திரி உங்களை നിന്നെ விடுதலையாக்க போகிறார். സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുക. உங்களை சுகப்படுத்த നിന്നെ போகிறார். അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുക. உங்களை விடுதலையாக்க ആ போகிறார். കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചാട്ട്, கைகளை ആ மார்பில കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചാട്ട്, கைகளை மார்பில வைத்து ഇന്നലകളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പോരാട്ടങ്ങൾ நீ நேற்றைய தினங்கள்ல உன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்த ഇന്ന് போராட்டங்கள் രാത്രി നിന്നെ വിട്ടു മാറാൻ പോകുകയാ. இந்த ராத்திரி உங்களை விட்டு மாற നീ ഒരു போகிறது. വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ പോകുകയാ. நீ ஒரு விடுதலை பெற்றுக் നിന്റെ கொள்ள കുടുംബം போகிறாய். രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുകയാ. உன்னுடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட போகிறது. യേശു പ്രവേശിച്ച വീട്, இயேசு பிரவேசித்த வீடு, യേശു പ്രവേശിച്ച വീട് இயேசு வந்த வீடு അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുമെങ്കിൽ அது ஆசீர்வதிக்கப்படும் ഇന്ന് என்றால் രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു വരാൻ പോകുകയാ. இந்த ராத்திரி இயேசுனுடைய வீட்டுல வர போகிறார். യേശു നിന്നെ തൊടാൻ പോകുകയാ. இயேசுனை தொட போகிறார். ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാട്ടുപാടും. നാം ദൈവഭാഗ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിൻഭാഗ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. பின்னாடி பாடல் பாடி கொண்டிருக்கும் போது தேவனுடைய ஊழியக்கால் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். ആ കരമടിച്ച ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. இந்த ராத்திரி வேளையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவர்கள் மாத்திர கைகளை தட்டி, യേശുവിന്റെ വരവിൽ നീ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുത്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையில நீ கைவிடப்பட்டு നീ விடக்கூடாது. തെറ്റായ ജീവിതം നയിക്കരുത്. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ விட்டு இந்த ഒരു வாழ்க்கையை നല്ല ദൈവ കുഞ്ഞായി ജീവിക്ക്. ஒரு நல்ல தேவனுடைய பிள்ளையாய் ഒരു வாழு. നല്ല ഭാര്യയായി മാറ്. நல்ல மனைவியாய் மாறுங்க. നല്ല ഭർത്താവായി മാറ്. நல்ல கணவராய் നല്ല மாறுங்க. അപ്പനായി മാറ്. நல்ல தகப்பனாய் നല്ല மாறுங்க. അമ്മയായി മാറ്. நல்ல അമ്മാവായി നല്ല மாறுங்க. മക്കളായി മാറ്. நல்ல പിള്ളകളായി നല്ല மாறுங்க. മരുമോനായി മാറ്. நல்ல மருமகனாய் നല്ല மாறுங்க. മരുമകളായി മാറ്. நல்ல மருமகளாய் നീ ഒരു மாறுங்க. നല്ല വിശ്വാസിയായി മാറ്. நீ ஒரு நல்ல നീ விசுவாசியாய் സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീര്. சபைக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் ഇന്ന് மாறுங்க. രാത്രി യേശു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த ராத்திரி வேளையில கர்த்தர் உங்களை യേശു ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இயேசு உங்க குடும்பத்தை യേശു ஆசீர்வதிப்பார். നിന്റെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இயேசுனுடைய சந்ததியை ஆசீர்வதிப்பார். ഈ കൺവെൻഷനെ വിളിച്ച കർത്താവിന് ദാസന് കുടുംബത്തിന് സഭയ്ക്കും இந்த கன்வென்ஷனுக்கு என்னை அழைத்து பயன்படுத்தி கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் குடும்பத்துக்கு சபைக்கும் കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ മക്കൾക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. கந்து வந்த எல்லா பிள்ளைகளுக்கு இயேசு நாமத்தில் அன்பு நன்றி அறிவிக்கிறேன். ദൈവത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകും. ஆண்டவரால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കട്ടെ. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக. അക്കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് இந்த கைகளை உயர்த்தி நல்ல ஹல்லேலூயா ശക്തിയോടെ முழு பலத்தோடு